Vamos a leer el texto de hoy, está en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. El título de hoy es El método de evangelismo de Manuel. El método de evangelismo de Manuel, Marcos 3 del 13 al 15. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. 임마누엘 전도 방법이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. Vamos a ver el mensaje de hoy acerca de cuál es el método de evangelismo en Emmanuel. 여러분들 임마누엘이 뭔지 아시죠? Ustedes saben qué significa Emmanuel, ¿no es cierto? 하나님이 우리와 함께 하신다는 뜻이죠. Es el significado de que Dios está con nosotros. 왜 제목이 임마누엘 전도 방법이냐? Pero ¿por qué el título es el método de evangelismo Emmanuel? 여러분들은 임마누엘 잘 보시지만 저 바깥 세상은 임마누엘이 아니고 있어요. Porque de repente están aquí ustedes usando Emmanuel acá, pero en el campo de repente no lo están haciendo de esa manera. 현재 하나님을 떠난 사람들은 흑암 마귀 세력에 잡히기 때문에 굉장히 불안한 가운데 살고 있습니다. Las personas separadas de Dios actualmente, porque están bajo el dominio del diablo, están también bajo tinieblas y están constantemente siendo afligidos. 그리고 또 여러분과 제가 중요한 게 뭐냐면은 임마누엘을 누려야 돼요. Entonces, para esto, ¿qué es lo más importante tanto para ustedes como para mí? Que gocemos de Emmanuel. 여러분과 제가 전도자가 되기 전에 먼저 하나님 함께 하신 사실을 먼저 누려야 됩니다. Antes que ustedes sean evangelistas, lo primero que tienen que hacer es gozar del hecho de que están con Dios, de que Dios está con ustedes. 그 누림도 없이 무차별적으로 나가서 막 이렇게 전도하는 거는 내 열심 가지고 한 겁니다. Porque si no tenemos este gozo en nuestra vida, si salimos allá afuera a predicar, vamos a hacerlo todo de acuerdo a nuestra propia carne, nada más. 전도하는 데 있어서 내 열심도 조금 필요하죠. Aunque estamos evangelizando, hay un poco que se necesita de mi carne. 그렇지만 하나님의 절대적인 지원 사역이 있어야 됩니다. Pero tenemos que tener la meta absoluta de Dios para salir al campo a evangelizar. 그게 뭐냐면 임마누엘. ¿Cuál es esto? Es Emmanuel. 그런데 임마누엘 전도 방법을 우리가 이렇게 해서 전도해야 됩니까? Entonces, ¿por qué tenemos que tener el método de evangelismo de Emmanuel para evangelizar? 인생의 고통들이었습니다. Porque el ser humano, la vida, tiene un problema. 인생의 큰 문제가 무엇입니까? ¿Y cuál es este problema urgente de la vida? 그것을 근본 문제라고 해요. Y a esto le llamamos el problema fundamental. 이 근본 문제는 하나님 떠난 문제입니다. Este problema fundamental es que están separados de Dios. 그리고 죄 문제입니다. Y también es el problema del pecado. 그리고 사단 문제입니다. Y también es el problema de Satanás. 이것을 인간의 근본 문제라고 해요. Y a esto le llamamos el problema fundamental del ser humano o de la vida. 왜 하나님을 떠났느냐? ¿Por qué están separados de Dios? 하나님의 말씀을 불순종했기 때문에 하나님을 이렇게 떠났습니다. Porque desobedecieron la palabra de Dios, es por eso que llegaron a estar en un estado de separación con Dios. 창세기 2장 17절에 보면은 하나님이 먹지 말아라 했는데 그걸 먹었어요. Porque vemos en Génesis 2, capítulo 2, versículo 17, que Dios dijo que no comamos del fruto del conocimiento del bien y del mal, pero comimos de ese fruto. 선악과 안 먹고 계속 하나님과 함께하면은 영원히 행복하게 사는 존재였습니다. Porque éramos seres humanos, seres creados espirituales para gozar de Dios eternamente, pero no pudimos hacerlo porque comimos el fruto del conocimiento del bien y del mal. 근데 뱀의 꾀임에 빠져서 하나님 먹지 말라고 한 선악과를 따먹었습니다. Y es por eso que nosotros caímos bajo el juego de la serpiente, y cuando Dios nos dijo que no comamos este fruto prohibido, nosotros hicimos todo lo contrario. 그 따먹는 날에는 죽으리라 그랬습니다. Y es por eso que también dice ahí que ciertamente morirás. 그래서 아담이 그걸 따먹었을 때 그날에 죽었어요. Y cuando Adán comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, ese día llegó a morir. 그날에 아담이 따먹고 그날에 죽었는데 아담에게 어떤 일이 일어나느냐? Ese día Adán comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, el fruto prohibido. Y ese día, ¿qué tipo de cosas se levantaron para Adán? 전에는 아담이 하나님과 함께 이렇게 하나님을 누렸는데 무서워서 숨었어요.
Antes de eso, él estaba gozando de Manuel, estaba gozando el hecho de que Dios estaba con él, pero después de haber comido del fruto es que tuvo miedo y se escondió. 그게 영적인 죽음이에요. Esa es la muerte espiritual. 하나님과 함께 이마누엘을 누려야 되는데 아담이 선악과를 따먹자마자 이마누엘이 깨져버렸어요. El hombre fue creado para estar con Dios, para gozar de Manuel, pero apenas comimos del fruto del conocimiento del bien y del mal, es que fuimos separados de Dios. 무섭고 두려운 마음이 들어와서 숨었어요. Y empezó a entrar lo que es el temor, tuvimos miedo y empezamos a escondernos de Dios. 그 무섭고 두려운 마음은 하나님 주신 게 아니고 마귀가 준 겁니다. El hecho de que el hecho de que tengamos miedo en nuestro corazón no es lo que Dios nos ha dado, sino lo que el diablo hizo en nosotros. 그 말씀을 떠났기 때문에 그래서 영적인 죽음이 왔어요. Porque estuvimos separados de la palabra de Dios, es que llegó también la muerte espiritual. 모든 사람이 하나님의 영광을 떠났다고 그랬습니다. Ahí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 이걸 원죄라고 그래요. A eso le decimos el pecado original. 아담이 지은 원죄입니다. Es el pecado original que cometió Adán. 이 원죄는 하나님을 거부하는 걸 말하는 거예요. Y está hablando acerca del pecado que cometimos originalmente. 요한복음 16장 9절에 보면은 죄에 대해서 예수님이 말씀하셨습니다. Si vemos Juan capítulo 6, versículo 9, habla acerca del pecado original. 나를 믿지 않는 것이 죄라고 그랬어요. Dice, el no creer en el Hijo de Dios, eso es pecado. 그렇기 때문에 하나님 거부하는 게 이게 원죄예요. Entonces, rechazar a Dios, eso es el pecado original. Juan 16. 아담 이후로 태어나는 모든 사람들은 원죄를 가지고 태어난 겁니다. Entonces, de partir de Adán, todos los que nacen después de Adán nacen con el pecado original. 그 원죄가 뭐냐면은 영적으로 완전히 죽은 거예요. ¿Qué significa el pecado original? Significa que espiritualmente están muertos. 그래서 에베소 2장 1절에 보면 허물과 죄로 죽었다고 그랬습니다. Por eso que lo dice en Efesios 2:1, muertos, delitos y pecados. 영적으로 완전히 죽었기 때문에 하나님을 사람이 이렇게 느낄 수가 없어요. Es por eso que, porque estamos muertos espiritualmente, no podemos sentir llegar a conocer a Dios. 이 이성이 완전 타락돼서 영혼도 완전히 죽고. Nuestro razonamiento está completamente corrompido y es por eso que no podemos llegar a conocer a Dios. 로마서 3장에 보면 생각하는 모든 것들마다 하나님 말씀을 어긴다고 그랬어요. Si vemos todo el capítulo 3 de Romanos, habla acerca de que nos oponemos ante la palabra de Dios. 그런데 이 원죄는 말이죠, 이 사탄이 들어온 길의 통로입니다. Y el pecado original es lo que Satanás hizo en el comienzo. 이 사탄이 이 원죄를 통해서 사람들을 다 장악하고 있는 거예요. Y Satanás, con este pecado original, está que controla hoy en día a todas las personas. 그래서요, 이 땅에 이 사탄에게 장악되어 있는 사람들에게 어떤 문제가 왔냐면은 Entonces, con este pecado original y siendo bajo el dominio del diablo, ¿qué tipo de problemas se están levantando hoy en día? 이 불신자에게 6가지 상태가 왔습니다. Han llegado los 6 estados del no creyente. 그 6가지 상태가 뭐냐면은 ¿Y cuáles son esos 6 estados? 이 마귀의 자식으로 사는 거예요. Están bajo el dominio, pues son hijos del diablo, Juan 8:44. 예수님이 말씀하셨습니다. 너희 아비 마귀. Jesús mismo lo dice, vuestro padre, el diablo. 그 예수님 복음 막 전하는데 그 유대인들이 자꾸 복음 전하는 걸 방해했어요. Jesús estaba predicando el evangelio, pero lo que los judíos hacían era querían oponerse a la predicación del evangelio. 복음 방해하는 사람의 그 조상이 누구냐? 마귀. Entonces los que se oponen al evangelio, ¿quién es su dueño? Es el diablo. 그 너희들 지금 마귀의 자녀다. Por eso que Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. 이 마귀의 자녀는 뭐 하냐면은 계속 이 땅에 자기의 바벨탑을 쌓는 거예요. ¿Y qué es lo que hacen los hijos del diablo? Continuamente están levantando una torre de Babel dentro de ellos mismos. 자기의 바벨탑을 쌓는데 누구를 통해서 역사하냐면 사람을 통해서 역사하는 겁니다. Y están haciendo esta torre de Babel y mediante las obras de quién? Mediante las obras de las personas mismas. 하나님을 떠난 모든 사람들 통해서 이 마귀가 장악하고 있어요. Y las personas que están separadas de Dios, todas las personas separadas de Dios están bajo ese estado. 그래서 수많은 사람들이 마귀에게 잡혀서 지금 마귀 자녀로 살고 있는 거예요. Por eso hay tantas personas atrapadas en ese estado y por eso que les decimos que están bajo este estado espiritual, al cual son hijos del diablo. 여러분 마귀는 어떤 존재냐면 살인자, 거짓말쟁이. ¿Qué tipo de ser es el diablo? Es como un asesino, es un mentiroso, 도적질, 강도. es como un ladrón. 그런 존재입니다. Ese tipo de ser es.
그리고 자기의 팀을 만들고 y también tiene su propio equipo 그 팀 만들어서 하나님을 이렇게 대적하는 거예요. y hace su propio equipo y está en contra de Dios. 여러분들 지금 세상이 전 세계가 이렇게 잡혀 있습니다. Y en este mundo, por todo el mundo, tiene dominando a muchas personas. 이 마귀의 이 거짓말하고 살인하고 사람들을 완전 이렇게 장악하고 있죠. Y este ser, el diablo, que es homicida, que es mentiroso, que es como ladrón, está completamente dominando a las personas. 돈 가진 사람은 돈으로 마귀가 역사하고 Las personas que tienen dinero, mediante las obras del dinero, hace obras del diablo. 지식 많이 가지고 있는 사람에게 또 지식으로 하나님 모르게 하고 Y las personas que tienen mucho conocimiento, mediante conocimiento, engañan a las personas para que no lleguen a conocer a Dios. 세상에 인기 있는 사람은 또 그 인기를 통해서 하나님 모르게 하고 Y las personas que tienen mucha popularidad, mediante la popularidad, hacen que no lleguen a conocer a Dios tampoco. 술 좋아하고 도박 좋아하는 사람은 술과 도박을 통해서 하나님 모르게 하고 O mediante cualquier tipo de adicción, como puede ser el alcohol. Mediante el alcohol es que hace a las personas que no lleguen a conocer a Dios. 그래서 지금 세상의 모든 사람은 하나님 떠나서 정신없이 방황하고 있는 겁니다. Es por eso que hoy en día las personas separadas de Dios están perdidas. 그래서 많은 사람들이 세상에 짐을 가지고 살아요. Y es así como las personas están viviendo con cargas en sus vidas. 세상에 마귀 자녀로 살다 보니까 이 마귀가 진짜 평안은 안 주거든요. En Mateo 11:28, lo que nos dice es que las personas que están separadas de Dios no tienen realmente paz verdadera en sus vidas. 마귀가 이 잠시 사람을 편안하게 해서 즐거움 줘요. Lo que hace el diablo es que les trae una felicidad temporal nada más para que tengan paz temporalmente en sus vidas. 그럼 쾌락, 돈 쓰고 그런 것들 통해서 이렇게 즐거움을 줘요. Mediante cualquier tipo de adicción, hasta el dinero o el alcohol, y hacen que puedan tener una felicidad temporal nada más. 그거는 굉장히 일시적인 즐거움이에요. Y eso es una felicidad temporal nada más. 자기의 목적을 달성하기 위해서 사람들에게 뽑기도 조금 기쁨 주는 거예요. Y mediante su propia estrategia hace que el ser humano tenga nada más que un poquito de felicidad. 그러다가 자기 원하는 이제 곳으로 데리고 가는 거예요. Pero después lo que hace es que se lo lleva con él mismo al sufrimiento 그 terrible. 사람들이 이 영적인 문제를 모릅니다. 정신적으로 막 시달립니다. 지금. Las personas no saben que están siendo afligidos mentalmente por este ser espiritual. 원래는 우리가 이렇게 세상에 살 때요, 예수님이 우리 인생을 살아주시게 돼 있는 거예요. Y es así como también nosotros hemos vivido en el momento separado de él. 그런데 예수님의 인생을 살지 않고 마귀 인생을 지금 살기 때문에 정신적으로 굉장히 힘든 겁니다. Porque las personas no viven bajo la vida de Cristo, viven la vida del diablo, las personas que están constantemente siendo afligidos mentalmente. 뭐든지 내가 세상의 문제가 잘 안 풀리면 연구하고 노력을 해야 되는 거예요. Entonces, como no puedo solucionar todos los problemas del mundo, lo que quiero hacer es investigar y hacerlo con todas mis fuerzas. 연구하고 노력해도 그게 안 되면 뭔가 목적 달성해서 죄를 짓고 Entonces, como no puedo solucionarlo mediante las investigaciones que yo hago o mediante mis propias fuerzas, caigo todavía en más pecado. 예수님이 말씀의 표현은 수고하고 무거운 짐진 자들아. Es por eso que Jesús dijo todo lo que estáis cargados y cansados. 그 세상의 모든 짐을 지고 있는 거예요 지금. ¿Qué significa esto? Que todas las personas llevan cargas en sus vidas. 그래서 여러분들 지금 사람들의 그 육신 상태가 어떠냐면은 굉장히 병에 이렇게 사로잡혀 있어요. Y las personas separadas de Dios, entonces ¿cuál es su estado físico? De ellos también están bajo constantes enfermedades en sus vidas. 이 정신적으로 사람이 자꾸 나쁜 생각하고 스트레스 받으면요 병이 오게 돼 있습니다. Las personas separadas de Dios, lo que están constantemente siendo afligidos por pensamientos equivocados o se estresan y eso causa enfermedades físicas en sus vidas. 제가 진보 때 어떤 청년집에 가서 기도를 해준 적이 있었습니다. Yo fui a la casa, en Chimbote fui a la casa de una persona que estaba enferma y oré por esa persona. 이제 지금은 이제 복음을 받았기 때문에 안투병을 하고 있죠. Y ahora que esa persona ya recibió el Evangelio, está recibiendo tratamiento para su enfermedad. 그 암 걸리기 전에 이 청년이 부모님한테 참 못된 일 많이 했습니다. Era un joven que antes de conocer el Evangelio, porque estaba separado de Dios, había hecho muchas cosas malas hacia sus padres. 이 마귀 자녀로 이렇게 살았던 거예요. ¿Qué significa esto? Que había estado viviendo como hijo del diablo. 자기 스트레스 있으면 집에 가서 막 아버지 때리고. Y si tenía mucho estrés, lo que él hacía, iba a su casa y le pegaba a su padre. 그거 말리면 엄마 막 때리고. O si no, también a su madre. 그렇게 해서 그냥 이 암이 왔어요. Y de esa manera que estuvo viendo su vida y llegó a tener cáncer. 암이 왔는데 이제 옛적에 자기가 잘못한 거 많잖아요.
Y como llegó a tener cáncer, se dio cuenta de todas las cosas que había hecho mal en el pasado. 그것도 아버지 엄마도 상처가 많잖아요. Y también tenía muchas heridas de parte de sus padres y de su papá y su mamá. 그러니까 암 걸렸는데 복음 받았지만 굉장히 힘들어요. Aunque ya estaba recibiendo el evangelio porque tenía el cáncer, ya estaba pasando por un tiempo muy difícil. 여러분들 이게 다 이 사도행전 8장에 보면은 몸에 붙은 귀신이 있었다고 했습니다. Entonces si vemos en Hechos capítulo 8, del 4 al 8, habla que hay endemoniados y también enfermos. 빌립 집사가 사마리아에서 막 복음동할 때 거기에 사람의 몸에 붙어있는 귀신이 떨어져 나갔다고 했어요. Dice ahí en el capítulo 8 de Hechos que Felipe entra a la región de Samaria y empieza a predicar a las personas que tenían demonios y que eran cojos y paralíticos. 여러분들 이렇게 육신적으로 병이 오는 것도 얼마나 고통입니까? Entonces imagínense qué tanto sufrimiento tendrán siendo afligidos físicamente también. 마귀가 육신의 몸을 붙잡고 이 병마에 시달리는데 얼마나 불안하겠어요. Empieza a afligir a las personas el diablo empieza a afligir a las personas que están separados de Dios y les hace dar aflicciones no solamente mentales sino también físicas. 거기에 또 이 흑암 마귀의 역사가 죽음을 가지고 불안을 조성하고 공포를 조성한다고 생각해 보십시오. Vamos a pensar un poco acerca de cómo no solamente llega a eso, sino que también van a llegar a morir y van a ser acusados más adelante. 그게 사람 목숨이 아니에요. Entonces eso no es la vida de un ser humano. 그걸 성경은 반드시 한 번 죽는 걸 정해놨습니다. Y después, como dice la Biblia en Hebreos 9:27, que está establecido que el hombre muera una sola vez. 그리고 그 다음에는 심판이 있다고 했습니다. Y después de eso está el juicio. 우리 인생에서 길게 살면 70에서 100년 삽니다. De repente vivimos en este mundo hasta los 70, hasta los 100 años. 그건 누구나가 다 하나님 부르면 가야 돼요. Pero todos vamos a ser llamados por Dios. 그 다음에 심판이 있다고 했습니다. Después de eso dice que hay un juicio. 누가복음 16장에 이 부자가 이걸 모르고 이 세상에 잔치 벌리고 파티 벌리고 그랬어요. Y las personas separadas de Dios van a estar siendo afligidos por el diablo durante su vida que están viviendo en esta tierra y después van a ir a un juicio. 누가복음 16장 19절에서 31절에 보면 En Lucas 16, del 19 al 31, 부자가요 매일같이 잔치 벌렸다고 했어요. dice que el hombre rico que tenía todas sus cosas, tenía todos los placeres. 여러분이 마귀자로 태어나서 사는 인생이 얼마나 힘들겠습니까? Habrá sido tan difícil vivir bajo el estado del primer estado que hemos hablado, del ser hijos del diablo, vivir bajo ese estado. 돈 있으면 육신적으로 편안하죠. Porque si tienes dinero, lo que vas a hacer es cambiar externamente o físicamente nada más. 요리사도 이렇게 불러들여서 맛있는 요리도 먹고. O puede llamar a buenos cocineros y comer muchas cosas buenas. 제일 좋은 차 타고 다니면서 이렇게 누리고. O empieza a comprarse los mejores automóviles. 그리고 집에 이제 가정부 불러서 다 청구 같은 다 시키고. Y empieza también a comprarle buenas cosas a todos los familiares de su familia. 집도 크게 쳐놓고. Y se compra una casa muy grande. 또 세상에서 필요한 모든 걸 다 갖춰놓고. Todas las cosas necesarias que el mundo le puede ofrecer los puede comprar fácilmente. 그래서 영화도 보고 가라오케도 하고. De eso puede comprarse buena ropa, puede ver buenas películas. 돈이 많으면 육신적으로는 편안한 거예요, 편안. Entonces, el dinero lo que te da es una paz física o externa nada más. 이 하나님 주신 건 평안이고, 평안. Está la paz que Dios te da. 예, 마귀가 주는 건 평안이에요, 편안. Y está la tranquilidad o temporal que te puede dar el diablo. 이 평안은 임마누엘입니다. Entonces la paz que Dios te da, eso es Emmanuel. 이 편안은요, 그냥 있다가 일시적으로 없어지는 거예요. Pero la tranquilidad que lo que te da el diablo es algo temporal que puede variar. 이제 부자가 누렸던 거는 평안이 아니고 편안이에요. Lo que el no creyente hace o tiene es simplemente una tranquilidad temporal, no la paz verdadera que Dios te puede dar. 근데 이 사람이 왜 이 편안을 이렇게 누리느냐? 결국에는 평안이 없었기 때문에 육신만 막 이렇게 한 거예요. 즐긴 거. Entonces lo que hace el diablo es que mediante la tranquilidad o lo que le conviene va a disfrutarlo temporalmente nada más. 결국에는 평안이 없었기 때문에 시달린 거, 시달린 거. Entonces como no tienen la paz que Dios le da, lo que va a suceder como conclusión es que van a ser afligidos constantemente. 잔치 벌리면서 시달린 거예요.
y están siendo afligidos constantemente. 뭐 이 친구들한테 막 이렇게 위로받고 힘드니까 De repente reciben algún tipo de consolación de parte de sus amigos. 그 어려움을요 잔치를 통해서 보상을 받은 거예요. O fiesta, ¿no? De parte de sus amigos, hacen fiesta con sus amigos, pero todo esto es solamente temporal. 그런데 이 사람이 이제 억울하게 죽었습니다. 지옥 갔어요. Y entonces lo que sucede después de la muerte es que viene lo que es el infierno. 이게 참 얼마나 불행한 인생을 살았습니까, 이렇게? Entonces vean una vida tan sufrida que están viviendo las personas. 그래서 이 사람이 지옥 가가지고 걱정한 게 뭐였냐면은 Entonces después que va al infierno, ¿cuál es lo que debe preocuparles más todavía? 자기들의 후손들 생각했습니다. 친척들. Tienen que pensar en su siguiente generación, en sus hijos. 여기 지옥에 오면 안 되니까 나를 다시 살려줘서 전도하러 가게 해주세요. Como el rico le dijo, déjame avisar a mis parientes para que no vengan a este lugar. Por favor, dame otra vez la vida para ir a avisarle a ellos para que no vengan a este lugar. 이제 지옥에 가가지고 하나님 떠나서 살았던 것을 회개한 거예요. Entonces significa que estaba arrepentido de lo que él había vivido durante toda su vida estando vivo. 근데 하나님께서 뭐라고 말씀하셨느냐면 세상에는 복음 전하는 목사도 있고 성도도 있고 그렇다. Entonces, ¿qué es lo que Dios le responde? Le dice, ya en el mundo hay pastores, hay evangelistas que van a predicar el evangelio. 그들에게 복음을 듣지 않으면 안 된다. Y si a ellos no les escuchan cuando les predican el evangelio, entonces no puede ser. 내가 너를 여기서 살려서 다시 보낸들 그 사람들이 너의 말을 듣겠느냐. ¿Y acaso te van a escuchar si yo te vuelvo a resucitar ahora? 그래서 하나님이 그를 거부했어요. Entonces Dios se opuso a esto. 그럼 여러분들 이 후대가요, 이 사람들 후대들이 이 문제 해결되지 않으면 이렇게 살다가 지옥 가는 거예요. Entonces, después, a la siguiente generación, todos los problemas que hemos visto ahora va a ser transmitido a ellos. Si no dan solución, va a continuamente estar bajo este mismo problema. 고린도전서 10장 20절에 분명히 말씀했어요. 1 Corintios 10:20 lo dice. 이방인들에게 제사하는 것을 귀신하게 한다고 했습니다. Dice lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. 여기에서 빠져나오지 못하면은 이 후손들이 이 땅에 우상 숭배하고 막 그런 거예요. Entonces, como no pueden escapar de esos estados espirituales, lo que están haciendo es haciendo idolatría hacia los demonios. 그게 계속 되풀이 되는 거거든요. Y eso que da círculos continuamente. 그래서 여러분들 이 세상에 많은 사람들은 이 문제를 해결하기 위해서 종교를 이렇게 가져요. 종교. Y las personas para poder solucionar este problema, lo que quieren intentar hacer es la religión. 그런데 여기 베드로가 뭐라고 그러냐면 사도행전 4장 12절에 Pero ¿qué es lo que dice Pedro en Hechos 4:12? 구원 얻을 다른 이름을 주지 않았다고 했습니다. Porque en ningún otro hay salvación. 절대로 하나님은 이 구원을 얻을 다른 이름을 허락지 않았다고 했어요. Porque dijo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. 그 많은 사람들이 또 뭐 하냐면은 여러분들 착한 일을 많이 하면은 내가 좋은 사람 되겠지. ¿Y qué es lo que hacen otras personas? Intentan hacer buenas obras pensando que mediante ser bueno van a poder alcanzar la salvación. 그래서 이 착한 일을 많이 이렇게 하려고 그러는 거예요. Entonces hacen buenas obras, muchas buenas obras para poder solucionar este problema. 이 천주교 단체는 굉장히 돈이 많습니다. En realidad la religión católica tiene mucho dinero. 왜 돈이 많으냐면 기부를 많이 해요. ¿Por qué tiene mucho dinero? Por las donaciones que tienen. Donaciones que tienen. 그걸 많이 해요. Hacen muchas 왜 donaciones. 이렇게 많이 하냐면은 선행을 많이 가르쳐 선행을. ¿Por qué? Porque ellos enseñan acerca de las buenas obras. 착한 일을 많이 하면 당신의 조상이 지금 연옥에 가 있는데 천국으로 옮길 수 있다. Lo que dicen y lo que enseñan ellos es que si haces buenas obras vas a poder llegar al cielo mediante tus buenas obras que tú haces. 네, En la iglesia católica. 2장 8절에 보면은 행위에서 난 것이 아니라고 했습니다. Pero si vemos en Efesios capítulo 2:8 dice que no es por obras. 누구든지 자랑치 못하게 하기 위해서 행위에서 난 것이 아니라고 했어요. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Dice. 그래서 여러분들 이 문제를 인생의 급한 문제를 해결하기 위해서 성경에서는 말이죠. Entonces viendo la Biblia, ¿para qué solución da para poder salir de este problema urgente del ser humano? 구약에 예언을 했습니다. En el Antiguo Testamento ya lo había profetizado. 아담이 숨었을 때에 하나님께서 아담을 찾아오셔가지고 메시아 언약 주셨어요.
Cuando Adán cometió el pecado, Adán se fue y se escondió, y es cuando Dios fue a buscarle a Adán y le da el pacto del Mesías. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Dice ahí, la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. 그 여자의 후손이 누구냐면 메시아. ¿Y quién es esa simiente de la mujer? Es el Mesías. 히브리어로 메시아. En hebreo, Mesías. 이분을 보낼 것이다. A esta persona voy a enviar. 그리고요, 이것을 이제 가르치기 위해서 하나님께서는 이 아담에게 가죽옷을 지어 입혔어요. Y es ahí cuando se le da este pacto a Adán. 이 여러분들 이 가죽은 동물들의 그 가죽을 말하는 거잖아요. Estamos hablando de todos el sacrificio que hizo, perdón, el sacrificio que hizo. Para poder hacer el sacrificio tuvo que matar a los animales. 동물을 잡으면 피가 나거든요. Porque si agarra al animal, si va a sacrificarlo, sale la sangre. 그 피가 뭐냐면 나중에 오실 십자가에서 피를 흘릴 그 메시아. Entonces, para poder hacer los delantales, Adán y Eva tuvo que hacer el sacrificio animal, derramar la sangre, y eso qué significa que más adelante va a venir el Mesías. 아담은요, 한 번도 이 사람 원죄를 지어본 사람이 아니기 때문에 이 메시아 언약을 잘 가르쳤어요. Entonces, Adán pudo correctamente transmitir este pacto del Mesías a la siguiente generación. 모든 사람들은 다 원죄를 가지고 태어났지만 이 아담은 원죄가 없었던 사람이에요. Todos hemos nacido con el pecado original, pero Adán, porque fue el primer hombre, él no nació con el pecado original. 비록 에덴 동산에서 쫓겨나서 이렇게 힘든 인생을 살았지만 옛적에 에덴 동산에서 하나님과 함께 했었던 추억이 있습니다. Él después de haber cometido este pecado tenía los pensamientos de cuando él estaba todavía gozando de Manuel, cuando él estaba antes en el jardín de Edén. 그 언약을 놓쳤잖아요. Pero perdió el pacto. 그러다가 창세기 3장 15절 언약을 다시 잡은 거예요. Pero en Génesis 3:15 ahí es cuando nuevamente puede tener el pacto. 내가 살 길은 이 메시아 언약밖에 없다. Voy a acordarme de este Mesías, del pacto del Mesías que Dios me ha dado. 옛날 에덴 동산에 하나님 형상 가지고 살았던 것처럼 이걸 회복할 수 있는 분은 메시아밖에 없다. Que no hay otro que pueda restaurar nuevamente la vida que yo tuve cuando yo estaba en el jardín de Edén, cuando estaba gozando de la comunión con Dios. 그래서 그 뒤로 태어나는 이 셋이나 이런 사람들에게 이 언약 전달을 합니다. Entonces a las personas que nacieron después de Adán, es que Adán les fue transmitiendo el pacto del Mesías, de Génesis 3:15. 이렇게 해서요, 여기에 출애굽기 3장 18절에 보면은 희생제사 지르라, 희생제사. Y después vemos en Éxodo capítulo 3:18 habla acerca de ir a ofrecer sacrificios. 그 희생제사 예수 그리스도를 바라보고 제사하는 거거든요. Acerca de ofrecer sacrificios significa de otra vez nuevamente ver a Jesucristo en el futuro. 그리고 여러분들 여기에 보면은 레위기서 전체 보면은 이게 피제사 되는 거 나옵니다. Y si vemos todo el libro de Levíticos habla acerca de lo que es los holocaustos. 그거 다 메시아를 말하는 거예요. De todo esto está hablando acerca del Mesías. 그리고 여러분 이사야서 7장 14절에 보면은 Y si vemos Isaías 7:14 처녀가 잉태해서 아들을 낳을 것이라고 했습니다. dice, y la Virgen concebirá y dará luz a un hijo. 이렇게 이 구약 성경에는 언약으로 이렇게 돼 있습니다. Y de esta manera es como está profetizado el pacto en el Antiguo Testamento. 구약의 예언은 보내실 그 메시아를 줄기차게 이렇게 말씀했죠. Entonces las palabras del Antiguo Testamento es que voy a enviar al Mesías. 구약의 39권의 그 예언서가 다 이것을 말하기 위한 책입니다. Entonces los 39 libros del Antiguo Testamento todo habla acerca de esto, de la profecía del Mesías. 이 예언대로 이 땅에 그리스도가 오셨죠. Y de acuerdo a las profecías de las escrituras del Antiguo Testamento llegó Jesucristo a esta tierra. 그걸 이제 예언 성취라고 합니다. Y ese es el cumplimiento de las profecías. 예언 성취인데 이분은 그리스도로 오셨어요. Y como el cumplimiento de las profecías llegó Cristo. 여러분들 이 그리스도가 뭡니까? ¿Qué significa Cristo? 그리스도는 기름 부음 받습니다. Cristo significa el ungido. 누구에게 기름을 붓습니까? ¿Y a quiénes eran que ungían en el Antiguo Testamento? 구약 성경에 보면 선지자, 제사장, 왕에게 기름을 붓습니다. Si vemos en el Antiguo Testamento solamente ungían a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. 이 선지자는 하나님 만나는 길을 말하는 책이잖아요. Los profetas eran que anunciaban nuevamente el camino para encontrarnos con Dios. 제사장은 백성들의 죄를 대신 이렇게 전가시켜주는 기칙을 합니다. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes para perdonar el pecado del pueblo tenían que ellos ofrecer un sacrificio, un holocausto. 여러분들 백성들의 죄를 지으면 가난한 사람은 비둘기 사오고 부자들은 소를 사와요.
En el Antiguo Testamento, para poder hacer el perdón de los pecados, los que no tenían dinero compraban palomas y los que sí tenían más dinero compraban vacas. 그러면은 그 백성들의 죄를 이렇게 어떤 죄를 졌는지 제사장이 듣습니다. Y de acuerdo a lo que qué tipo de pecado habían cometido el pueblo, es que los sacerdotes escuchaban sus pecados. 그 백성들의 죄를 동물들한테 이렇게 옮겨요. Y entonces él movía de acuerdo a esto los animales. 그 동물은 이렇게 죽이는 거예요. Y ellos sacrificaban a los animales. 그 백성의 죄가 죽는 겁니다. 용서받는 거예요. Entonces de esa manera ellos recibían el perdón de los pecados. 백성은 이렇게 죄 가운데 용서받고. Entonces el pueblo de esa manera recibía el perdón de los pecados que habían cometido. 그 양 되신 분이 바로 그리스도를 말하는 거예요. Pero la persona que ha hecho el perdón de nuestros pecados, ese cordero es realmente Cristo. 그래서 이분이요, 이 세 가지 직책을 감당하셨어요. 삼지. Entonces Cristo cumple tres funciones. 이 선지자로 오셔가지고 하나님 만나는 길을 열어주셨어요. Vino como el verdadero profeta para nuevamente abrir el camino para encontrarnos con Dios. 요한복음 14장 전에 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 그랬습니다. Lo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. 나를 통하지 않고서는 하나님 만날 수 없느니라 그랬습니다. Nadie viene al Padre sino por mí. 여기 그 어떤 종교도 하나님 만나는 길이 될 수가 없어요. Que cualquier tipo de religión que sea, ellos no son los caminos para poder encontrarnos con Dios. 붓다도 안 되고 No es Buda, 이슬람도 안 됩니다. tampoco es los musulmanes o Islam. 세상의 모든 종교는요 갈 수가 없어. 하나님 만나는 길을 될 수가 없어. Todas las religiones del mundo, las que hay, ninguno de ellos son el camino para poder encontrarnos con Dios. 오직 선지자 되신 그리스도만 하나님 만나는 길을 열 수가 있습니다. Solamente mediante Jesucristo es que Dios ha abierto el camino para nosotros nuevamente encontrarnos con Él. 제사장 되신 그리스도. Jesucristo, el verdadero sacerdote. 로마서 8장 2절에 보면 Si vemos en Romanos 8:2, 제사장 되신 그리스도가 우리에게 자유를 주셨다고 했어요. dice que tenemos el espíritu de vida, tenemos la libertad. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라 했습니다. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 마가복음 10장 45절에 보면은 대성물로 이렇게 내어주기 위해서 오셨다고 그랬어요. Dice en Marcos 10:45 que Él vino en nuestro rescate, por nuestro rescate fue ofrecido Él. 그리고 히브리서에 보면 한 번 죽음으로써 모든 죄를 다 용서하셨다고 그랬어요. Y también si vemos en el libro de Hebreos, dice que esto lo hizo una vez y para siempre. 이 제사장이 우리의 원죄를 해결하시고 우리 약한 자범죄까지 다 짊어지신 거예요. 십자가에. Entonces, Cristo, el verdadero sacerdote, ha solucionado nuestro pecado original y todos los pecados que hemos cometido los ha crucificado en la cruz. 예수님이 죽으셔야 해야 되는 이유가 이거에 대해서 원죄를 깨끗하게 해결을 하셔야 되기 때문에 죽으셔야 되는 거예요. ¿Por qué tenía que morir Jesús para poder limpiarnos de este pecado que nosotros teníamos desde un principio? 이 원죄가 없다면은 예수님이 십자가에서 죽을 필요가 없는 거예요. Si no tuviéramos este pecado original, no habría necesidad de que Jesús hubiera tenido que haber muerto en la cruz. 여러분들 원죄는 깨끗하게 멸절시켜야 되는 거예요. 없애야 되는 거예요. Entonces Jesús hizo esto para limpiar nuestro pecado original. 구약 시대의 제사장들은요 원죄를 없애지는 못했어요. En el Antiguo Testamento no podían completamente limpiar del pecado original. 제사장이었지만 하나님이 아니었기 때문에 원죄를 해결할 수가 없었어요. Aunque había un sacerdote, porque ese sacerdote no era Dios, no podía completamente limpiar el pecado original. 제사장 되신 그리스도는 하나님이셔요. Pero porque el verdadero sacerdote, Cristo, es Dios, 그러면서 대제사장이셔요. es el sumo sacerdote, dice ahí. 그래서 이 원죄를 완전히 해결하신 겁니다. Es por eso que ha solucionado este problema del pecado original completamente en nuestras vidas. 여러분들이 이 원죄가 해결받아야 이 사탄이요 못 들어옵니다. Entonces, si ustedes reciben este perdón de pecados, entonces Satanás no puede entrar nuevamente en sus vidas. 여러분들 이 원죄가 있으면 이 사탄이 그 원죄를 딱 지고서 자기 길을 막 열고 다녀요. Pero si tenemos el pecado original en nuestras vidas, el diablo se aferra, se sujeta al pecado original y hace que vayamos de acuerdo a sus propias voluntades. 너 원죄 있지 않느냐? 넌 내 종이다. Tú tienes el pecado original, tú eres mío. 너의 신부는 나다. 내가 아버지다. Tu identidad soy yo soy tu padre.
그렇기 때문에 마귀가요 절대로 안 놓는 거예요. Entonces significa esto que el diablo no suelta a las personas que están bajo este pecado original. 마귀가 마음대로 들어올 수 있는 문을 좀 열어놓고 있는데 원죄라는 게 Entonces él abre las puertas y entra cuando quiere a las personas. 제사장 되신 그리스도께서 이 원죄를 해결해야지만 이 사탄이 다니는 길을 완전히 이렇게 끊어놓는 거예요. Pero como Jesucristo ha solucionado todo este problema del pecado original, lo que el diablo hace es que nosotros no sepamos esto. 이걸 법적으로 완전히 원죄를 해결해 주셨습니다. Entonces, de acuerdo a la ley, ya ha solucionado este pecado original en nuestras vidas. 그 다음에 왕 되신 그리스도입니다. Y también es el Cristo el verdadero rey. 요한일서 3장 8절에 보면 Si vemos en 1 de Juan 3:8, 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하심이라 dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. 여러분들 이렇게 그리스도의 삼직의 일을 통해서 구원의 일을 하신 거예요. Entonces, es así como Cristo, mediante estas tres funciones, es que Él nos da la salvación. 그런데 이 하나님을 떠났기 때문에 하나님 만나면 모든 게 해결되는 겁니다. Entonces, porque estábamos separados de Dios, nosotros no podíamos llegar a encontrarnos con Él. 여러분 원죄 때문에 이 저주가 들어왔기 때문에 원죄가 해결되면 저주가 끊기는 거예요. Entonces, porque estábamos separados de Él, estamos bajo maldición, pero porque Cristo vino ha solucionado este problema, la maldición en nuestras vidas. 마귀의 자녀로서 우리가 살았기 때문에 그동안에 마귀의 운명 속에 사로잡혔습니다. Y estábamos viviendo antes como hijos del diablo, pero ya Cristo solucionó este problema en nuestra vida y ahora somos hijos del Rey. 마귀가 시킨 일을 지금까지 하면서 살았던 거예요. Hemos estado viviendo antes bajo el dominio del diablo. 그것을 모르고 살았던 거죠. Sin saberlo, habíamos estado viviendo de esa manera. 그 영적인 문제이기 때문에 이거는 세상에서는 몰라 이런 문제가 있는지. Porque esto es alguna realidad espiritual, la gente del mundo no puede llegar a conocer esto. 이 문제에 대해서는 성경만이 이거를 문제를 지금 알려주는 거예요. Acerca de este problema, el único lugar donde podemos ver que nos habla de esto es en la Biblia. 그리고 성경 전체 66권의 내용은 이 문제를 해결하기 위해서 오신 예수 그리스도에 대한 말씀이에요. Entonces lo que nos dice los 66 libros de la Biblia es que para poder solucionar estos problemas en nuestras vidas ha venido Jesucristo en nuestras vidas. 이렇게 오신 예수 그리스도, 보내주신 예수 그리스도들을 우리가 어떻게 대해야 됩니까? Entonces ahora que Jesucristo ha sido enviado, nosotros ¿qué tenemos que hacer? 하나님의 아들이 이 땅에 말씀 육신이 돼서 이제 오셨는데 이 시대에 많은 사람들이 어둠에 속했기 때문에 그를 알아보지 못했다고 했어요. Entonces dice ahí que nosotros no podemos darnos cuenta de que habíamos estado viviendo separados de Dios por tanto tiempo, bajo las obras del diablo. 그러나 이를 알아보고서 영접하는 사람들은 하나님의 자녀가 된다고 했습니다. Pero también nos dice que si tan solo creemos y aceptamos a Jesucristo, pues podemos ser hijos e hijas de Dios. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되었느니라. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 그래서 영접이 뭐냐면 이 그리스도를 믿는 게 영접이에요. Entonces, ¿qué significa aceptar? Aceptar significa poder creer en esta persona, en Jesucristo. 이거를 믿으면요 하나님의 자녀가 되는 겁니다. Si yo creo en esto, yo me puedo convertir en un hijo o una hija de Dios. 여러분들 이 제목이 이마누엘 전도 방법이잖아요. El título es el método de evangelismo Emmanuel. 이렇게 우리가 예수 그리스도를 믿고 우리가 우리 안에 그리스도를 주인으로 모시고 있으면 성령께서 너무 기뻐하시는 겁니다. Si nosotros podemos ver y creer en Jesucristo, y entonces cuando empezamos a creer en esta realidad, el Espíritu Santo, eso le va a alegrar a él. 그리스도 몰랐을 때에는 이 하나님 별로 우리를 안 기뻐하셨어요. Cuando no conocíamos a Cristo, nosotros no podíamos alegrar a Dios. 마귀의 통치를 받았기 때문에, Porque estábamos bajo el gobierno del diablo. 마귀의 종으로 살았기 때문에 Vivíamos bajo la voluntad del diablo, como esclavos del diablo. 별로 하나님 우리를 안 기뻐하셨어요. Entonces eso no hacía gozo, no daba felicidad a Dios. 그런데 이 사실을 믿고 우리 마음속에 예수 그리스도를 영접하면 우리 안에 영이신 그리스도가 들어오셨기 때문에 하나님 우리를 보고 기뻐하시는 겁니다. Entonces nosotros conociendo esta realidad, sabiendo que es Cristo, Cristo que habita en nosotros mediante el Espíritu Santo, hace que pueda estar feliz Dios. 그래서 여러분들이 앞으로 다 전도자가 되어서 지역 살리셔야 되잖아요. Entonces ustedes más adelante van a ser evangelistas que van a salvar sus propias regiones. 전도는 이렇게 해야 되는 거예요. 답 주는 거예요. 답. Entonces el evangelismo, ¿qué es? Es dar la respuesta a las personas. 지금 많은 사람들이 이렇게 빠져 있는 줄 모르고서 정상적으로 이렇게 살아있는 것을
이해를 하거든요. Hay tantas personas hoy en día en el mundo que están viviendo sin conocer esta realidad del problema en el cual están viviendo. 세상에 많은 사람들이 급한 문제에 빠져 있는데 자기가 살아가는 그 삶이 정상이다 그렇게 생각해요. Entonces muchas personas están viviendo bajo esos engaños del diablo sin saber esta realidad. 그런데요 계속 저주장이 끊임없이 옵니다. Pero y también continuamente llegan maldiciones a sus vidas. 이게 흑암 조직이 얼마나 많습니까 이 페루에. Hay tanto sistema de oscuridad dentro de nuestro país, en Perú. 정치계의 역사는 흑암, Está dentro de la política, 경제의 역사는 흑암, está dentro de la economía las tinieblas. 가정의 역사는 흑암. Dentro de las familias están las tinieblas. 요즘에 청소년들에게 역사하는 그 흑암. Dentro de los jóvenes también están las tinieblas. 스마트폰 한번 잡으면 몇 시간씩 막 가잖아요. Si uno agarra un celular, smartphone, lo que hace es se va tantas horas en eso. 아, 게임에 빠지고 Están caídos en lo que son los juegos. 어른들은 이게 다 성적인 타락이 막 빠져 있고 Y todos los mayores están bajo la corrupción sexual. 또 흑암 조직을 키우는 이 단체들은 마약을 막 유통시키고 Y mediante estos sistemas de las tinieblas están haciendo que la gente caiga en lo que es la adicción de las drogas. 아, 어린 아이들을 막 이렇게 데려다가 청부살이를 시키고 Y hasta los niños hacen que puedan como prostituirse. 그저 흑암 조직에 묶여 있는 사람들이 그렇게 사는 걸 자체를 정상이라고 생각해요. 정상. Piensan que haciendo todo esto están viviendo una vida normal. 그러니 여러분들 이 흑암 조직을 이렇게 조성하는 이 단체를 가만히 놔두면 안 되는 거잖아요. Pero nosotros no podemos vivir bajo eso, pensando que estamos viviendo una vida normal bajo 근데 ese 이 camino. 영적인 문제는 이 대통령도 해결할 수가 없습니다. Y este problema espiritual ni siquiera el presidente puede solucionarlo. 돈 많이 가지고 있는 호날두나 메시가 해결할 수 없어요. Ronaldo o Messi que tienen tanto dinero, ellos no pueden solucionar este problema. 전 세계 강력한 나라 미국이 해결할 수가 없습니다. Un país tan poderoso como Estados Unidos no puede dar solución a este problema. 이 지구촌에서 땅이 제일 큰 걸 루시아가 해결할 수가 없어요. Y este país es un país tan grande como Rusia, no puede dar esta solución a este 그 problema. 누가 해결할 수 있습니까? ¿Quién puede dar solución a este problema? 여러분이 해결할 수 있는 거예요. Ustedes que tienen el Evangelio pueden dar solución a este problema. 더 정확하게 말씀드리면 여러분의 안에 계시는 그리스도께서 해결할 수 있는 거예요. En otras palabras, Cristo que habita en cada uno de ustedes, Él es el solucionador de este problema. 그런데 여러분들이 여기에 대한 확신이 있을 때에 임마누엘이 오는 겁니다. Entonces, cuando ustedes tienen la convicción acerca de las tres posiciones de Cristo, ustedes van a poder gozar de Emmanuel. 그리스도 모시고 사는 여러분들에게 이 확신을 가지고 있을 때에 하나님 임마누엘로 역사하시는 거예요. Cuando ustedes tienen la convicción de que Cristo está dentro de ustedes, Dios va a darles la convicción de que también pueden gozar de Emmanuel. 그 역사가 성령이십니다. Esa obra es la obra del Espíritu Santo. 요한복음 14장 26절부터 27절. Lo dice en Juan 14, del 26 al 27. 예수님이 말씀하셨어요. Jesús da la palabra. 보혜사 성령께서 너에게 오시면 Dice, cuando venga el Consolador, 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하고 a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. 내가 너에게 말한 모든 것을 가르치리라. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. 그래 여러분들 이 그리스도의 영이 있기 때문에 이제는 성령님의 가르침을 받는 거예요. Entonces, porque nosotros tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las palabras de Cristo. 여러분 마귀하고 성령은 틀려요. Entonces, el diablo y el Espíritu Santo se oponen, 마귀는 성령님을 싫어해요. porque el diablo odia al Espíritu Santo. 성령님 역시 마귀의 속성 있는 자에게는 역사를 또 안 해요. Entonces, el Espíritu Santo no puede obrar mediante las personas que están bajo los engaños del diablo. 서로 대적을 해요. Entonces, se oponen entre sí. 그런데요 이 악령 사탄은 성령님께 게임이 안 돼요. Entonces el diablo, que su poder ni siquiera puede hacer un juego, no puede ni siquiera jugar con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. 성령 하나님은 신이요 신, 절대자. El Espíritu Santo es Dios, es absoluto. 사탄은 피조물, Satanás es algo menos que eso. 하나님이 만드신 거예요. Porque Dios creó al diablo, al ángel, 만들었지만 타락을 했죠. pero se corrompió este ángel. 타락한 문제가 사탄이에요. Y este ángel corrompido es el diablo. 그렇기 때문에 여러분들 주인 되신 그리스도의 영이 있는 자에게 성령이 여러분들 다 이렇게 보증하고 있죠. 보증. Entonces ustedes que son hijos y hijas de Dios, el Espíritu Santo está en ustedes y Dios los está protegiendo. los protege. 여러분 중요한 서류에 사인하잖아요. 사인. Ustedes hacen una firma de repente de documentos muy importantes. 여기 이 아들은
내가 그리스도의 이 피를 주고 샀으니까 건드리지 마. Entonces yo a este hijo que está acá, yo he derramado la sangre en la cruz por este hijo, no lo puedes tocar, no lo puedes mover. 그래서 성령께서 사인하는 거예요. 보혜사 성령. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice, yo firmo por él, yo 그래서 estoy 도장을 firmando. 딱 찍어놨어. Y después dice que nos sella también. 신분의 변화가 없도록. ¿Para qué? Para que nunca cambie nuestra identidad. 하나님 자녀의 신분에 절대 흔들림이 없도록. Entonces, ¿para qué? Para que el Hijo de Dios nunca pueda moverse. 그래서 여러분들 안에 이 성령께서 함께 하시기 때문에 임마누엘 전도 방법. Entonces, el Espíritu Santo que está en nosotros, a eso le llamamos el método de evangelismo Emmanuel. 여러분들 우리가 사는 이 주변에 참 문제 많은 사람 많습니다. En el lugar donde estamos viviendo ahora, en el barrio donde vivimos, de repente hay muchos problemas. 저는 숱하게 많은 사람들에게 전도를 해서 참 복음을 전했어요. Yo he podido evangelizar a muchas personas. 그 중에 아주 기억에 잊혀지지 않는 사람들 참 많습니다. Y dentro de eso también hay personas por las cuales yo me recuerdo mucho de ellos. 그 중에 어떤 그 아주머니가 한 명 있었는데요. Y dentro de eso había una señora. 이 아주머니는 그냥 먹고 살 만큼 그냥 이렇게 안정되어 있는 가정이에요. Y tenía pues una familia en la cual solamente podría sobrevivir. 근데 어느 날 이렇게 저한테 와가지고 저는 마음이요 괴롭고 힘들고 어떻게 하면 좋겠습니까 그래요. Un día esta señora llegó a mí y me dijo, yo me siento muy sola, me siento muy afligida, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Le preguntó a él. 저를 처음 본 날인데 그런 말이 있어요. Es el primer día que me vio, es lo que ella me dijo. 그래 얼마나 시달린 겁니까? 처음 본 남자한테 힘들다고 얘기를 했습니다. Entonces estaba siendo muy afligido esta señora. 그래서 제가 이 다이렉트로 왜 힘든지 아십니까? Entonces directamente le dije yo, ¿sabe por qué está usted afligida? 주인을 못 만나서 그렇다고. Es porque no se ha encontrado usted con el Señor. 진짜 주인 만나면 된다고. Usted, si realmente se encuentra con el Señor, usted lo va a poder salir de todo esto. 그래서 제가요 거기서 복음 전했어요. Entonces ahí le pude predicar el Evangelio 예수님 영접했어요. y aceptó a Jesucristo en su corazón. 그리고요 하나님 형상 회복됐습니다. Y pudo restaurar la imagen de Cristo en su vida, la imagen de Dios en su vida. 그리고 제가 또 택시를 탔는데 제가 이렇게 복음 전하니까 택시 운전사가 딱 서요. Y también estaba predicando el Evangelio y agarré un taxi. 제가 이 얘기를 했는데 가다가 딱 서요. Y cuando le estaba hablando acerca de esto y repentinamente frenó, paró. 이렇게 차를 몰고 가면 얘기할 시간이 짧으니까 세워놓고 얘기 좀 듣겠다고. ¿Por qué? Porque como en el proceso de la cual yo tenía que ir a otro lugar era un tiempo muy corto, entonces frenó, paró el carro para que yo le pueda seguir hablando acerca de esto. 자기 가정에 이 문제가 있다는 거예요. Y le dijo que en su familia estaba pasando por esos problemas. 자기 와이프는 우상에 빠져서 집, 자녀 다 팽개쳐서 나가버렸어요. Que su esposa estaba en idolatría y sus hijos pues habían huido de su casa. 그래서 찾아다가 또 이렇게 집에 들어오게 했어요. Y los pudo ir a buscar y otra vez los regresó a casa. 그러다 또 몇 개월 있다가 어디 간다는 말도 없이 그냥 나가버리고. Y otra vez, después de unos cuantos días, nuevamente llegaron a oír los niños. 그래서 스트레스가 이만저만이 아니라 힘들다고. Entonces había recibido mucho estrés en su vida y le estaba pasando muy difícil. 어떻게 하면 좋겠냐고. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para poder mejorar esto? 지금 이렇게 묶여 있다. Porque yo estoy así en esta situación. 하나님 떠나서 마귀 운명 속에 잡혀 있다. Separado de Dios, estoy bajo el dominio del diablo. 지금 그 당신 안에는 시달리고 있는 거다. Y le expliqué acerca de cómo está siendo afligido esta persona. Le dije, usted está siendo afligido de esta manera. 어떻게 하면 좋겠습니까? Entonces, ¿cómo que yo tengo que hacer? Dijo, 당신 먼저 하나님 만나고 하나님 자녀 되라. primero tienes que encontrarte con Dios para que puedas ser su hijo. 가정의 역사는 마귀 귀신 세력이 있으니까 영적으로가 안 보인다. Aunque las aflicciones que está sufriendo ahora en su familia es una realidad espiritual y no se puede ver eso físicamente. 육신으로 안 보이는 거예요. Físicamente no se puede ver. 영적으로 봐야 되는 거예요. Tienen que verlo espiritualmente. 그래서 거기서 예수님 영접시키고 이제 이렇게 제가 도왔어요. Y es así como pude guiarlo a que pudiera aceptar a Jesucristo en su corazón y después también pude darle una nutrición de la 그리고 palabra. 와이프에게도 전도를 해가지고 그렇게 예수님 영접했어요. Y también le pude predicar a la esposa y también escuchó el Evangelio y también recibió a Cristo. 이혼 직전까지 있었는데 그 보고만 해서 이혼도 안 하게 되고 됐어요. Estaban a punto de divorciarse, pero como escucharon el Evangelio no llegaron a divorciarse. 그리고 제가 58세 된 그 세뇨에게 전도를 했어요. A una señora de 58 años le pude transmitir el Evangelio también. 이 사람은
청년 때 사람을 4명 죽인 살인자였어요. Que cuando ella estaba joven, mató a 4 personas. Mató a 4 personas. 그 왜 죽였느냐면 자기 동생이 성폭행 당했어요. ¿Por qué los mató? Porque esas personas habían violado a su hermana 그래서 화가 났어. y se molestó mucho. 누가 그랬어? ¿Quién ha sido? 어떤 동네 오빠들이 Había el padre de una 막 울면서. y mientras que le contaba estaba llorando. 그래서 막 화가 났어요. Entonces se molestó mucho. 그 운동을 했던 사람이라 4명 죽이는 같다. Entonces, como era una persona que hacía muchos ejercicios, pues era breve matar a las 4 personas. 손으로 때려 죽여도 이 분이 안 풀렸다는 거예요. Dice que les pegó con las manos a punto de matarlos. 그래서 쌤몽둥이를 튕겼던 거예요. Y lo hizo muy fuerte, muy fuerte. 그걸로 그냥 머리를 갖다 많이 박살을 냈다. Con un palo de hierro los mató. 그래가지고 아무도 모르게 큰 돌 매달아가지고 마르지 않는 큰 깊은물에다가 매장시켰어요. Wow, entonces lo que hizo fue que tiró los cadáveres en un lago. ¿Eso? 그리고요, 이 사람이 양심이 있잖아요. 사람 죽인 거에 대한 가책. Tiene conciencia esta persona de lo que había hecho. 그래서 거기에 이제 잡힌 거예요. Entonces estaba atrapado bajo esa conciencia. 그러니까 이 귀로 귀신을 듣는 거, 귀신의 소리를 듣는 거예요. Y en su oído escuchaba las voces de los demonios, escuchaba realmente los demonios. 눈으로요, 귀신을 보는 거예요. Y hasta con los ojos veía a los demonios. 제가 이 말씀을 이렇게 전해드렸는데 갑자기 일어나가지고 막 도망가요. Y mientras que yo le estaba predicando esta palabra, de repentinamente se levantó y empezó a oír. 그러다 한참 있다 다시 와요. Y después de un rato regresó. 아니 왜 갑자기 그랬냐고. Y yo le dije, pero ¿por qué repentinamente pasó eso? 그러니까 여기 막 자기 뭘 본다는 거예요. Y me habló acerca de lo que él veía. 그래서 이분이 이렇게 고통받았는데 저를 통해서 복음 받았어요. Y esta persona estaba tan afligida, pero yo le pude predicar el evangelio. 그래서 귀신 듣는 거 해결됐고 귀신 보는 거 다 해결됐습니다. Y pudo solucionarse ese problema de que escuchaba las voces de los demonios y hasta veía a los demonios también. 그 사람 안에 그리스도가 들어있으니까 그리스도께서 이 귀신을 다 쫓아내셨어요. Y cuando llegó a entrar Cristo en su vida de esta persona, huyeron todos los demonios. 이 사람이 자기 안에 증거가 있잖아요. Y esta persona tiene testimonio. 자기 딸에게 콜을 해서 오게 해가지고 복음 받게 하고. Y llamó a su hija y le pudo también predicar el evangelio. 자기 누나도 콜해서 오게 해서 복음 받게 하고. Llamó a su hermana mayor también y le predicamos el evangelio. 이 사람은 알코올 중독자였는데 이 복음 받고 난 뒤에 알코올 치유받았어요. Y esa persona era una persona adicta al alcohol, pero después de recibir el evangelio también pudo sanarse de la adicción al alcohol. 정상인처럼 이렇게 회사도 취직하고. Y pudo obtener también un trabajo en una empresa. 삶이 회복됐습니다. En otras palabras, pudo restaurar su vida. 그렇게 이제 살다가 지병이 좀 있었는데 믿음생활 하다가 소천하셨어요. Y de esta manera estuvo viviendo en su barrio, pero después falleció. 여러분들 오늘 본문 말씀에 보면은 예수님이 제자들을 선택하셨잖아요. Entonces, como hemos visto en la lectura de hoy, en Marcos 3, del 3 al 15, que Jesús escogió a sus discípulos. 전도도 하고 귀신도 내어 쫓고 함께하기 위해서. Dice, para estar con ellos, para enviarlos a predicar y para echar fuera demonios. 여러분들이요, 처해진 곳곳마다 선교사님입니다. Ustedes, donde sea que vayan, son como misioneros. 여러분들 가정에 가면 가정의 선교사. Si van a su familia, son misioneros de su familia. 직장에 가면 직장의 선교사. Si son en su trabajo, están en su trabajo, son misioneros de su trabajo. 학교에 가면 학교의 선교사. Si están en su colegio, son misioneros de sus colegios. 그 여러분들 처해진 곳이 선교 지역입니다. Entonces, donde sea que yo estoy en una región de misiones. 선교사는 뭐 해야 되냐면은 임마누엘 누려야 돼요. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el misionero? Tiene que gozar de Emmanuel. 예수 그리스도가 성령으로 나와 함께 하시는 것을 누려야 되는 겁니다. Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, está conmigo y yo tengo que gozar de ese hecho. 그 누린 것이 뭐냐면 빨래하면서 기도하고. Entonces, mientras que estoy gozando de esto, entonces yo disfruto de la oración también. 청소하면서 기도하고. Mientras que estoy lavando, estoy orando. Mientras que estoy limpiando, estoy orando. 직장에서 일하면서 속으로 기도하고. Estoy trabajando en la empresa, donde sea, estoy orando. 사람 만나면서 기도하고. Me encuentro con las personas, estoy orando. 지역의 역사는 흑암 걷고. Estoy quebrantando todas las tinieblas y la oscuridad del infierno. 지역에 큰 소리 치면서
부부가 막 싸움하면 그거 놓고 기도하고 O si vemos en una región que están peleando los esposos, ¿qué hacemos? Quebrantamos las tinieblas en ese lugar. 여러분들 지역적마다 살다 보시면은 싸움 많이 하는 사람들이 있어요. 부부 싸움. Yo estoy seguro que en las regiones donde viven de repente habrá muchas peleas entre los matrimonios. 그런 사람들은 복음 받을 사람들이에요. Entonces, ¿esas personas qué son? Son personas que están esperando para recibir el Evangelio. 이제 그런 가정을 놓고 기도하시는 거죠. Entonces ustedes, pensando en ellos, tienen que orar por ellos. 하나님 아버지, 내가 저 가정에 복음 전합니다. Señor, yo soy el evangelista misionero que quiere ir a ese lugar a predicarles el Evangelio. 복음 전할 수 있도록 저 사람들 편안한 가운데 만나게 해주세요. Que en tu plan que yo pueda llegar a encontrarme con esas personas para que les pueda transmitir el Evangelio. 저에게 만남을 주세요. Dame ese encuentro, por favor. 그렇게 하다가 이제 마트에 갔는데 마트에서 그 아줌마를 만났어요. Entonces de esa manera yo me encuentro con esta señora en el mercado 말을 붙이는 거예요. y le hablo. 나 당신 옆에 바로 옆집에 산다. Y yo vivo al lado tuyo. 아, 참, 나 옛날에 사는 게 힘들었는데 지금 행복하다. Yo antes vivía de una manera muy afligida, pero ahora yo realmente tengo paz. 당신에게 내게 있는 행복을 좀 주고 싶다. Felicidad, y yo quiero transmitir esa felicidad a ti también. 언제 우리 만나서 차 한잔하자. De repente un día que nos podamos encontrar vamos a tomar un té o algo así. 시간을 내주시면 내가 당신 집에 가겠습니다. O si usted tiene tiempo, yo puedo de repente ir a casa de ustedes. 아니면 당신이 우리 집에 와도 좋습니다. O de repente ustedes, yo les invito a mi hogar también. 그렇게 해서 이제 만남이 이루어지면 복음 전하는. De esa manera se hace el encuentro y podemos predicar el Evangelio. 임마누엘 전도 방법. El método de evangelismo Emmanuel. 하나님과 함께 하면은 전도가 쉬운 거예요. Si Dios está conmigo, el evangelismo es fácil. 여러분들이 왜 이마누엘을 하셔야 되느냐? Entonces tienen que ustedes hacer Emmanuel. 이마누엘이 안 되면요, 우리의 관심이 이쪽에 안 가게 돼 있어요. Si yo no estoy gozando de Emmanuel, mi interés no va a ir a esta dirección, con esta dirección. 이마누엘은 하나님 우리와 성령을 함께 하시는 거예요. Porque Emmanuel es que Dios está conmigo mediante el Espíritu Santo. 이 성령 충만이 안 되면요, 이 관심이 자꾸 육신적. Y si yo no soy lleno del Espíritu Santo, lo que mi interés va a ser constantemente va a ser todo lo relacionado con lo físico, con 내 el pecado. 관심이 육신적으로 이렇게 기울여졌으면 뭐든지 다 싫어요. Y entonces el Espíritu Santo no quiere que nosotros estemos llenos con interés de la carne. 예배도 싫고 말씀도 싫고 기도도 싫어요. Porque de esa manera no queremos dar el culto, no queremos leer la palabra, no queremos orar. 그러면요, 이 사는 게 힘들어지는 거예요. Y de esa manera se vuelve mucho más difícil todavía vivir. 그렇게 살면 가정이 행복하지 않아요. Y es por eso que el Espíritu Santo no se alegra con esas cosas. 그걸 누가 다 지켜보냐면 자녀들이 다 지켜봐요. Entonces tenemos que Él nos cuida como si fuéramos, como nosotros somos sus hijos. 그래서 여러분들 임마누엘 전도 방법을 회복하셔야 됩니다. Entonces tenemos que restaurar el método de evangelismo Emmanuel. 그 임마누엘이 뭐냐면은 여러분들 여기 빠져나왔어요. Entonces, ¿qué significa Emmanuel? Que yo he salido de estos estados. 여러분들 빠져나가고 확신 가지셔야 돼요. Tienen ustedes que tener la convicción de que ya han salido de este estado espiritual. 그리스도의 삼직을 통해서 내가 하나님 만났습니다. Mediante los tres oficios de Cristo yo me he podido encontrar con Dios. 예수의 생명이 나한테 들어왔어요. Jesucristo que es vida ha entrado en mi vida. 원죄에서 빠져나왔습니다. Yo he salido ya del pecado original. 그렇기 때문에 죄의 세력에게 더 이상 잡힐 필요가 없어요. Entonces ya no hay más necesidad de que yo pueda ser dominado, reinado, gobernado por el pecado. 그리스도의 영을 드시고 성령의 법으로 우리가 보호를 받습니다. Porque nosotros hemos recibido la protección de Cristo por ley. 이 확신을 가지고서 우리가 하나님의 자녀된 권세를 누리는 거예요. Tenemos que tener la convicción en esto y gozar de nuestra autoridad y potestad como hijos de Dios. 내 안에 어두운 생각이 있으면 예수 그리스도의 이름으로 쫓아내고 Si tenemos algún tipo de pensamiento oscuro en nosotros, quebrantado en el nombre poderoso de Jesucristo. 내 주변에 나에게 자꾸 어려움을 주는 그런 삶이 있으면 예수 그리스도의 이름으로 쫓아내고 Si hay una persona que me está afligiendo en mi barrio donde yo vivo, entonces en el nombre de Jesucristo que podamos transmitir el Evangelio también. 여러분 지역에 자꾸 강도가 들어오고 살인자가 들어오고 그런 조직이 들어오면 예수 그리스도의 이름으로 흑암 조직 꺾고 Entonces si de repente en su lugar donde viven empiezan a entrar las tinieblas o los ladrones o los asesinos, en el nombre de Jesucristo quebrantar toda la oscuridad en su nombre. 임마누엘 전도 방법. Es el método de evangelismo Emmanuel. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 여러분들 얼굴 보니까 참 좋습니다. Es muy bueno ver sus rostros. 우리가 하나님의 형상입니다. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. 창세기 1장 26절에 보면은 우리의 형상을 따라 우리가 사람을 만들자 말씀했습니다. Ahí en Génesis 1:26 dice, y hagamos a nuestra imagen y semejanza. 그 하나님의 형상은 삼위일체 되신 하나님이 우리가 함께 하신 거예요.
Significa que nosotros fuimos creados bajo la imagen y semejanza de Dios que es trino. 그 하나님의 형상이 깨졌었죠. Pero esa imagen que teníamos se rompió, se quebrantó. 그 정복할 축복, 다스릴 축복이 우리에게 다 빠졌었어요. Esa bendición de poder sojuzgar la tierra, de poder llenarla, de poder conquistarla, se fue. 그래서 하나님께서는 하나님의 형상을 회복시키기 위해서 이 땅에 그리스도를 보낸 겁니다. Entonces Dios, para poder restaurar esta imagen y semejanza de nosotros, es que envió a Jesucristo a nuestras vidas. 그리스도께서 이 땅에 오셔서 그리스도의 이 산책을 통해서 여러분과 저를 이렇게 구원하셨습니다. Cristo llegó a este mundo, Él mediante las tres funciones es que pudo darnos salvación a nosotros. 그래서 우리가 하나님의 형상이 회복된 겁니다. Y por eso que Dios restaura la imagen en nosotros. 고린도후서 4장 4절에 보면은 그리스도는 하나님의 형상이라고 그랬습니다. En 2 Corintios 4:4 dice que es la imagen de Dios. 여러분들 우리가 이 그리스도를 하나님의 특별하신 은혜로 받았잖아요. Nosotros hemos recibido esta gracia tan especial de parte de Dios para restaurar nuestra imagen y semejanza. 그렇기 때문에 여러분과 저는 하나님의 형상을 가진 자녀들입니다. Entonces nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos y somos hijos de Dios, hija de Dios que tiene la imagen de Dios. 하나님의 형상을 입은 하나님의 자녀이기 때문에 이 세상을 정복하고 다스려야 돼요. Y es por eso que nosotros tenemos que nuevamente ya restaurar, conquistar la tierra con la imagen que tenemos de Dios. 하나님께서 여러분과 저를 하나님 자녀 삼으신 것은 세상의 불신자처럼 버려두기 위해서 삼으신 거 아니에요. Y nosotros no estamos aquí para poder vivir como los no creyentes que viven en el mundo. 예수 그리스도께서 이 땅에 공생에 사역하셨던 것을 맡기기 위해서 여러분과 저를 구원하셨습니다. En el tiempo que Jesús hizo su ministerio terrenal aquí en la tierra, es que vino a restaurar nuestra imagen como hijos e hijas de Dios. 예수님 죽으실 때에 한 강도는 구원받았죠. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él nos dio la salvación. 마지막에 이렇게 구원을 받았습니다. Había un ladrón juntamente con Jesús y esta persona también recibió la salvación. 평생 죄만 짓다가 예수님 옆에 딱 같은 날 죽어서 특별한 은혜를 구원받았어요. Y aunque había pecado toda su vida, Él estuvo presente justo en el tiempo donde Jesús estaba siendo crucificado, y es ahí donde pudo recibir perdón de los pecados y pudo ir al cielo con Jesús. 이 강도가 십자가에 달리기 전까지는 마귀의 자녀로 살았던 거죠. Y este ladrón había vivido toda su vida hasta el punto que estuvo ahí siendo crucificado Jesús como un pecador, como un hijo del diablo. 마귀의 자녀로 살면서 세상에 흑암을 조성하고 마귀의 자녀로 살면서 여러 많은 사람들이 고통을 줬죠. Y estaba viviendo bajo como una identidad, como hijo del diablo, y había recibido tanta aflicción en su vida. 제자로 살지가 않았습니다. Y no podía solucionar este problema. 그런데 이제 여러분들은 그런 강도하고 좀 틀려요. Pero nosotros somos diferentes a esto. 여러분들은 이제 제자입니다. 제자. Ustedes son discípulos. 강도처럼 부끄럽게 구원받는 사람이 아니고 제자. No son como el ladrón que estuvo crucificado como Jesús ahí, que tiene que tener vergüenza. Ustedes son discípulos de Cristo. 이 땅에 있는 동안에 그리스도의 말씀을 따라가면서 세상을 정복하는 제자. Son discípulos que van a seguir la palabra de Cristo en esta tierra para poder conquistarla. 세상 나라에 살면서 하나님 나라 백성답게 세상을 다스리는 제자. Ustedes son discípulos que aunque viven en este mundo, pero son gobernados por el reino de Dios. 여러분들 그거 그렇게 세상을 정복하고 다스리라고 여러분 자녀 삼으신 거예요. Y nosotros que estamos así es que estamos viviendo bajo esa identidad 여러분들 그거를 잘 아셔야 됩니다. para conquistar y sojuzgar la tierra. Y ustedes tienen que saber esto muy bien. 여러분들 하나님의 자녀로서의 그 정체성을 잘 알고 있어야 돼요. Ustedes tienen que tener bien su identidad y cómo ustedes son hijos e hijas de Dios. 그래 세상을 이길 수가 있는 거예요. Y de esa manera van a poder ustedes superar el mundo. 옛날에 한국이 36년 동안 시민 통치 받았어요. 36년. Hace mucho tiempo Corea también fue gobernado por Japón. 그 일본 사람들이 한국을 굉장히 죽였어요, 많이. Y en ese entonces los japoneses mataron a muchos coreanos. 그래서 참 이
한국 사람들이 일본 사람에 대한 상처가 많습니다. Entonces los coreanos tienen muchas heridas o reciben muchas heridas de parte de los japoneses. 원래 옛날에 일본이라는 그 나라는 한국 사람들한테 학문을 배워가고 문화를 배워갔던 민족이었어요. Porque hace tiempo los japoneses inculcaron su cultura hacia los coreanos. 그 36년 통치 받았을 때에 애들이 학교를 가잖아요. Y durante esos 36 años en la cultura los niños van al colegio. 그 일본 선생이 너는 왜 한국 사람처럼 사느냐 혼내. Y los profesores japoneses le regañaban a los niños diciendo ¿cómo tú vas a vivir como un coreano? Decían. 한국말은 왜 해? 일본말로 해. ¿Por qué hablas coreano? Tienes que hablar japonés, le decían. 한국 이름은 왜 써? 일본 이름 써. ¿Por qué usas tu nombre coreano? Tienes que usar tu nombre japonés. 옷이 그게 뭐야? 일본 옷 다녀. ¿Qué es esa ropa que tienes puesto? Tienes que ponerte la ropa japonesa. 머리는 왜 이렇게 길어? 좀 잘라. ¿Por qué tienes el cabello largo? Tienes que cortártelo. 그렇게 가면 매일같이 혼났어. Y así los niños todos los días iban al colegio y le regañaban de esta manera. 일본 선생한테. Los japoneses. 그렇게 하루 종일 시달리다가 집에 들어가요. Y así todo el día eran afligidos y así regresaban a sus casas. 집에 들어가면 또 부모님한테 또 혼나. Y también regresaban a sus casas y los padres también le regañaban. 너는 말이 왜 그래? ¿Por qué hablas así? 한국말을 써야지. Tienes que hablar coreano. 왜 일본말 쓰냐고. ¿Por qué hablas japonés? 그러면서 막 혼나는 거예요. Entonces otra vez recibían un regaño. 너 옷은 또 왜 그러냐고. ¿Y tu ropa? ¿Por qué es así? 한국 사람 옷을 입어야지. Tienes que ponerle ropa coreana. 그럼 이제 얘는 정체성이 막 혼란이야. Entonces de esta manera estaba completamente aturdido. 어디로 가야 되는지 몰라. No sabe dónde ir, ¿no? ¿Dónde voy? 이 한때는 우리 민족이 그랬습니다. Y así pasamos un tiempo en nuestra nación. 그렇게 해서 우리 이제 선교사님이 들어와가지고 복음 받았어요. Pero también es que entró un misionero a nuestra nación y pudimos recibir el evangelio. 여러분 정체성을 알아야 되는 거예요. 정체성. Tenemos que nosotros saber nuestra identidad. 제가 이 정체성 이해시키기 위해서 일본 사람 얘기한 거예요. Y para poder hacerle entender un poco más acerca de la identidad, le estoy hablando acerca de los japoneses. 하나님의 자녀가요. 하나님의 자녀라는 정체성이 확실해야 돼요. El hijo de Dios tiene que tener la seguridad de que es un hijo de Dios. 그래 여러분들 세상에 나가면 그래 안 시달리는 거예요. Y de esa manera cuando salen al mundo no van a ser movidos. 하나님의 정체성에 대해서 여러분들 그 혼미하면 시달리는 거예요. 나가면. Porque si no tienen ustedes la seguridad, la convicción como hijos e hijas de Dios, cuando salen al mundo van a ser afligidos. 너는 교회를 다닌다면서 말을 왜 그렇게 해? Cuando ustedes que están yendo a la iglesia, ¿por qué hablan así? 내 마음 그렇게 작아. ¿Por qué tiene tu corazón tan pequeño? 그릇이 너무 작아. ¿Por qué tu recipiente es tan pequeño? 그 공격을 당하는 거예요. 정체성이 막 이렇게 흔들리면. Entonces, de esa manera es atacado nuestra identidad si no tengo convicción en mi identidad. 여러분들이 복음 받았잖아요. Ustedes han recibido el evangelio. 하나님의 자녀 됐잖아요. Son hijos e hijas de Dios. 거기에 대한 정체성이 확실해야 돼요. Y ahí ustedes tienen que tener su identidad. 그래야 세상을 이기는 거예요. Y de esa manera ustedes van a poder superar al mundo. 다섯 가지 확신. Los 5 convicciones. 이제 여러분들이 임마누엘 누리면서 이제 전도하셔야 되니까 확신 가지고 해야 돼요. Ustedes para poder hacer el evangelismo, Emmanuel, tienen que tener 5 convicciones. 여러분들이 승리하는 존재입니까? 실패하는 존재입니까? ¿Ustedes son seres que son para tener victoria o para fracasar? 그렇죠. 승리하는 존재죠. Por supuesto que tienen que tener la victoria. 그럼 어떻게 승리할 겁니까? Pero ¿cómo tienen victoria? 어떻게 승리할 거예요? ¿Cómo van a tener victoria? Ay, vamos a ver. 아, 이거 확실하게 양육받으셨네요. Les ha entrenado muy bien su pastor a ustedes. 이 라이브에다가 막 페이스북 띄우고 막 하더니만 이거 다 이렇게 체질되셨네. Y es muy bueno que están así recibiendo el mensaje también en vivo mediante el Facebook. 아유, 이 말씀에 이렇게 군사들로 훈련되신 것 같아요. Ustedes parece que han recibido como soldados muy bien el entrenamiento de la palabra de Dios. 예, 맞아요. 우리가 이 Cierto. 고백도 확실하게 해야 되지만 이 문제는 세상 앞에 가서 해야 돼요. Y nosotros tenemos que hacer la confesión correctamente, con convicción, y los problemas, pues esos son del mundo. 세상에 나가서 당당해야 돼요.
Tenemos que ser audaz ante el mundo. 우리의 정체성은 하나님 백성이기 때문에 당당해야 돼. Tenemos que tener esa valentía porque somos hijos e hijas de Dios. 당당하지 못하면요 전도자가 될 수 없어요. Porque si no tengo esto, no voy a poder ser un evangelista. 불신자 앞에 당당해야 돼요. Ante los no creyentes tengo que tener ese denuedo. 그리고요 철저하게 그리스도 말씀 중심으로 다 살아야 돼요. Y tengo que yo vivir concentrado, siempre centrado en la palabra de Cristo. 그래야 우리가 승리할 수 있습니다. Y de esa manera yo puedo tener victoria. 여러분들 여기 우리가 승리해야 되는데 여기 살다 보면 이제 참 시험 드는 일이 많습니다. Y nosotros, aunque tenemos que tener victoria, pero mientras que vivimos en este mundo, vamos a pasar por tiempos de tentaciones o pruebas. 고린도전서 10장 13절에 보면은 하나님께서 감당할 만한 시험만 주신다고 했어요. Dice en 1 Corintios 10:13 que Dios nos va a dar una salida en las tentaciones. 그릇이 큰 사람에게는 그릇이 크게 고난이 오고 Con las personas que tienen un recipiente grande, pues a ellos les viene una aflicción más grande todavía. 그릇이 작은 사람에게는 그릇 작게 와요. Y las personas que tienen un recipiente pequeño, a ellos les viene una aflicción más pequeña todavía. 여러분들 살면서 시험이 없다. 그릇 작은 거야. Digamos que ustedes mientras que están viviendo y dicen no tengo ni una tentación, no tengo ni una prueba, significa que su recipiente es pequeño. 아니면 영적으로 못 느끼든지. O de repente no lo están viendo espiritualmente. 우리가 살면서 지금 문제가 많아야 됩니까? 없어야 됩니까? Mientras que estamos viviendo tenemos que tener muchos problemas o pocos problemas. 많아야 돼요. Muchos. 많아야 기도하게 됩니다. Porque si viene más, nos hace nosotros orar más todavía. 사건이 많아야 돼요. 적어야 돼요. Tenemos que tener muchos eventos o pocos eventos. 많아야 돼요. Muchos eventos. 초대교회는 적었습니까? 많았습니까? La iglesia primitiva tuvieron muchos eventos o pocos eventos. 지금보다 10배 이상. De lo que estamos pasando ahora, 100 veces más todavía. 내일까지 산다는 보장이 없었어요. 내일까지 살 수가 없었어. Que no tenían la seguridad de que iban a vivir de esta manera todavía ellos. 유대인들이 조직을 해서 사람을 잡아다 죽였기 때문에 내일까지 살 수 있는 확신이 없었어. Porque ellos, los judíos, estaban siendo los que afligían, querían matar a los primeros cristianos, por eso que ellos no tenían la convicción de que iban a vivir de esta manera o no. 그래서 여러분들 그 사람들은 도시락 싸가지고 도망다녔어요. Es por eso que ellos estaban siempre como loncheras y huían con su comida. 어떤 때는 도시락 다 까먹으면 먹을 게 없어. Y de repente si comían toda su comida en su lonchera y ya no tenían más que comer. 그럼 굶어야 되는 거예요. Y 못 먹어. entonces no tenían nada más que comer. 그 못 먹으면은 이 사람들이 불평했을까요? Y entonces como no tenían nada que comer, ¿ustedes creen que ellos habían estado incómodos? 불평 안 하고 거의 금식하고 기도한 거예요. No tenían incomodidades, lo que hacían es que ayunaban y oraban. 여러분들 굉장히 어렵게 살았어요. Ellos vivieron muy difícil. 여러분들 금식 기도하면서 하나님 밥도 안 주고 굶기면서 기도시키네 그렇게 불평 안 했어요. Ellos no tenían la incomodidad de que decir Dios, ¿por qué no me das comida? Ellos simplemente gozaban en eso y ayunaban y oraban. 안 먹고 기도하니까 영이 더 깨끗해. Y como no comían y oraban, ayunaban y oraban, su alma se limpiaba mucho más todavía. 예수님 말씀이 그냥 아주 생생하게 떠올라. Y entonces empezaban a pensar más todavía en la palabra de Cristo. 영적으로 막 힘이 오고. Y espiritualmente empezaban a obtener más fuerza todavía. 그래서 막 예수는 그리스도 막 전한 거예요. Y es por eso que ellos podían predicar Jesús es el Cristo. 이 사람들에게 성령께서 기름 붓듯 하셨다고 했어요. Y es así como ellos pudieron levantar tantas obras del Espíritu Santo. 그러니까 여러분들에게 사건이 많아야 그게 좋은 거예요. Entonces ustedes que tengan muchos eventos en su vida, eso es una cosa buena. 문제가 많아야 하나님 역사 체험할 수 있잖아요. Porque cuando hay más problemas, ustedes van a poder experimentar más todavía el poder de Dios. 그런데 문제와 사건을 넘는 게 있어요. 넘는 비밀이 있어요. Entonces también está el secreto para poder superar estos problemas y estos eventos. 사건과 문제를 따라가면 안 돼요. No podemos nosotros seguir el evento o el problema. 그리스도의 말씀 속에 들어가야 돼요. Tenemos que entrar dentro de la palabra de Cristo. 그리고 문제 사건은 그냥 놔두면 돼요. Y cualquier problema, cualquier evento, pues simplemente lo dejamos ahí. 본래 그 문제라는 거는 그냥 있다가 그냥 지나가요. Porque de todas maneras este evento, este problema, pues después de un tiempo va a pasar.
바람이 불면은 계속 그 자리에서 부는 게 아니라 그냥 불다가 지나가는 것처럼 Es como cuando viene un viento, el viento no se queda en un solo lugar para siempre soplando, pues va a pasar ese 그리스도의 말씀 viento. 속으로 들어가면은 문제와 사건이 지나가게 돼 있어요. Cuando estamos dentro de la palabra de Cristo, cualquier tipo de evento o problema va a pasar como un viento. 그러다 보니 그 문제와 사건이 해결돼 있어. Y después un día se va a solucionar este problema y este evento. 그래서 우리가 더 하나님께 매달리는 거예요. Entonces nosotros empezamos a enfocarnos más en Dios. 아이고 하나님이 이 문제 해결하셨네, 이 사건 해결하셨네. Nos damos cuenta, Dios ha solucionado este evento, ha solucionado este problema. 그러니까 그 다음부터는요, 이 심장이 담대해지는 거예요. Y después de ese día en adelante, en su corazón, ustedes van a poder tener más denuedo. 그래서 로마서 8장 37절에 보면은 어떤 환경이든지 걱정하지 말라고 그랬어요. Si vemos Romanos 8:37 dice, no importa cualquier tipo de evento que estemos pasando, 우리가 그리스도 안에서 넉넉하게 이긴다. dice, somos más que vencedores en Cristo. 그리스도 안에 있으면은 무엇이든지 우리가 이길 수 있는 거예요. Cualquier tipo de problema o evento en Cristo vamos a poder superarlo. 그러니까 여러분들이 이제는 더 이상 문제 때문에 걱정할 필요 없고 사건 때문에 걱정할 필요 없어요. Entonces de hoy adelante ustedes no tienen por qué preocuparse debido a los problemas o no tienen por qué preocuparse debido a los eventos. 문제 왔을 때 마음 안 뺏기면 돼. 뺏기지 않으면 돼. 마음. Entonces cuando venga el problema no debe cambiar su corazón. 그리스도의 마음을 뺏기면 안 돼요. No pueden cambiar el corazón que está en Cristo. 그 마음을 지켜야 돼요. Tienen que proteger ese corazón. 빌립보서 4장 6절에 보면은 Si vemos Filipenses 4:6 아무것도 염려하지 말아라. dice, por nada estéis afanosos. 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. 그래야 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희 마음을 지키시리라. Y dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. 이 승리의 비결이 뭐냐면은 모든 문제를 놓고 기도하는 거예요. Entonces, ¿qué significa este secreto de la victoria? En todos los eventos y problemas, orar. 그리고 그리스도의 말씀 속으로 들어가는 겁니다. Y de esa manera es que podemos entrar en la palabra de Cristo. 그렇게 우리가 말씀 중심으로 성령 인도 중심으로 가면 되는 거예요. Y de esa manera nosotros podemos ir centrados en la palabra, ir centrados en el Espíritu Santo y avanzar. 우리가 그렇게 가면요 마음에 평안이 와요. Y si hacemos de esta manera viene la paz a nuestro corazón. 여러분들 마음이 평안해야지 마음이 덜 괴롭고 걱정되면 우리 어떻게 삽니까? Si siempre tenemos preocupaciones en nuestro corazón, ¿cómo va a estar nuestro corazón más adelante? 저는 참 이게 옛날 복음 몰랐을 때 마음이 진짜 힘들었어요. Yo antes de conocer este evangelio, yo tenía muchas aflicciones en mi corazón. 밥을 먹어도 밥 먹는 느낌을 제가 못 받았어요. Aunque yo comía, yo no sentía que estaba comiendo, 마음이 너무 힘들어서. porque así de difícil lo tenía mi corazón. 그리고 밥 먹으면 소화가 안 돼, 소화가. Y cuando comía no tenía buena digestión. 그래서 이게 설사를 자주 했어요. Entonces constantemente tenía diarrea. 그리고 또 얼마나 현실 문제들이 이렇게 고민되는지. ¿Por qué? Porque tenía tantos problemas en mi vida. 이게 참 저희 이 집안이 불신자 집안이었기 때문에 그 영적인 유산을 제가 받았어요. Y porque yo vivía en una región donde había muchos incrédulos, yo recibía mucha aflicción también. 저희 조상들이 불신앙 내려줬어요. 불신앙. Mis abuelos, de parte de mis abuelos, yo recibí bastante incredulidad. 그냥 그런 아니 못된 그런 영적인 문제만 저한테 온 거예요. Entonces, todos estos problemas espirituales, aunque no fue mi culpa, llegaron a mi vida. 그래서 마음의 평안이 없었어요. De otras palabras, no tenía paz yo en mi corazón. 그래서 이 사람 만나는 것도 참 두려웠어요. 그래서 Entonces, cuando me encontraba con otras personas, yo tenía mucho miedo. 사람을 만나면은 좋은 말 해야 되잖아요. Porque cuando te encuentras con una persona, tienes que hablar cosas buenas. 그 내가 괴로우니까 좋은 말 할 수가 없어. Pero como yo estaba sufriendo, yo no podía hablar buenas palabras. 그래서 저는 사람 잘 만나지도 않았어요. Entonces, yo no me encontraba muy bien con las personas, no quería encontrarme con las personas. 말로 실수할까 싶어서 Porque yo decía, no voy a hacer que me equivoque con mis palabras. 진짜 평안 없었어요. Realmente no tenía paz. 그러다 이 복음을 만났어요. Pero después un día el Evangelio llegó a mi vida. 마음에 진짜 안식이 회복됐어요. 안식, 평안. Y pude tener yo realmente descanso y paz en mi corazón. 그때부터요 여유가 생겼어요. 여유. Desde ese entonces en adelante yo pude tener un tiempo de descanso. 사람 만나는 게 너무 즐거운 거예요.
Y cuando me encontraba con las personas, pues era un tiempo muy feliz y gozoso. 사람 만나는 두려움이 싹 사라져 버렸어요. Ese temor que yo tenía de encontrarme con las personas completamente se fue. 사람 만나면 이제 이렇게 복음 전하면 되거든요. Porque si yo me encuentro con una persona, entonces era que yo no podía predicar el Evangelio. 내가 누리는 그리스도를 말하면 되는 거거든요. Yo solamente le predicaba de Cristo, quien yo estaba gozando. 내가 받았는 응답 그거 다 얘기하면 되는 Y 거예요. le hablaba acerca de todas las respuestas que yo estaba recibiendo en mi vida. 내가 말씀 붙잡고 다 승리한 거 얘기하면 되는 거거든요. De todas las victorias que yo tenía al sujetarme yo a la palabra de Dios. 그러니까 사람 만나는 게 너무 즐거운 거예요. Entonces cada vez que me encontraba con una persona yo sentía mucho gozo, mucha alegría. 옛날 제가 복음 몰랐을 때는 얼굴이 더 시커맸었습니다. Y antes de conocerme con el Evangelio mi rostro era más oscuro todavía. 죽음기도 굉장히 많았어요. Porque yo hice mucha oración de querer morir. 근데 지금은 얼굴은 까맣지만 죽음기는 없어요. Y aunque yo tenga mi rostro un poco oscuro ahora, no tengo ya más las oraciones de querer morir. 그 하나님의 평안을 누리니까 건강도 회복시켜 주셨어요. Porque ya Dios me ha dado la paz en mi corazón y ha restaurado ya mi salud. 여러분들 우리가 제대로 이 그리스도 복음 누리면은 환경에서 승리하죠, 자신에서 승리하죠. Y cuando tenemos este Evangelio de Cristo en nuestras vidas, podemos poder tener victoria en nuestros ambientes y también victoria en nosotros mismos. 여러분들 이렇게 하면 우리 성령님들 받는 거예요. Y de esa manera que nosotros también recibimos la guía del Espíritu Santo. 이 성령인도에 우리 확신이 또 있어야 돼요. En este tema de la guía del Espíritu Santo también tenemos que tener nosotros convicción. 여러분 성령인도가 뭡니까? ¿El Espíritu Santo qué es? 성령인도가 뭘까요? ¿Qué es la guía del Espíritu Santo? 어떻게 하면 우리가 성령인도 받습니까? ¿Cómo es que yo puedo hacer para recibir la guía del Espíritu Santo? 한 분만 얘기해 보세요. A ver, dígame una sola palabra. 말씀으로. 누구의 말씀? Mediante la palabra de quién? 하나님의 말씀. 그리스도. 맞아요. 그리스도의 말씀으로 성령인도 받아요. Muy bien, mediante la palabra de Dios, mediante la palabra de Cristo, podemos nosotros recibir la guía del Espíritu Santo. 요한복음 14장 26절 27절. Juan 14, 26 al 27. 그리스도의 말씀으로 성령인도 받는 거예요. Mediante la palabra de Cristo que nosotros recibimos la guía del Espíritu Santo. 이 성령인도가요, 예수 그리스도의 길을 가는 거예요. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar al camino de Cristo. 예수 그리스도의 길을 가야 거기 성령이 역사하게 돼 있어요. Y como tenemos que ir en el camino de Cristo, es ahí donde vemos las obras del Espíritu Santo. 그럼 예수 그리스도의 길은 뭡니까? Entonces, ¿qué es el camino de Cristo? 예수 그리스도께서 제자들에게 주신 모든 말씀, Todas las palabras que Jesucristo les dejó a sus discípulos. 그걸 붙잡고 따라가는 게 성령인도예요. Sobretodos a eso y siguiendo eso, eso es la guía del Espíritu Santo. 그래서 예수님이 말씀하셨잖아요. 다른 보혜사를 보낸다고. Es por eso que Jesús dijo, enviaré el Consolador. 다른 보혜사가 오시면 진리에 대해서 말씀하신다고 했어요. Y todo el Consolador les enseñará todas las cosas, dice. 그 다른 보혜사가요, 그 성령 하나님을 말하는 거예요. Entonces, el Consolador, ¿quién está hablando acerca del Espíritu Santo? 그러면은 예수님은 그러면 첫 번째 보혜사라는 얘기예요. 첫 번째 보혜사. Jesucristo fue el primer Consolador. 그 성령 하나님은 두 번째로 오신 보혜사. Y el Consolador, el Espíritu Santo, es el segundo que viene. 그 예수님이 공생에 3년 사역하시면서 성령의 사역을 하신 거예요. Porque mediante también el Espíritu Santo, cuando Jesucristo hacía su ministerio terrenal, el Espíritu Santo también obraba. 복음이 증거되는 곳에 영혼들이 살아나고 병자가 막 이렇게 치유되고 그랬잖아요. Para que se cumplan las escrituras, cada lugar que Jesús iba se levantaba a los muertos y también sanaba a los enfermos. 그리고 예수님이 가르칠 때에 복음을 깨닫고 제자들이 따라다녔잖아요. Y de esa manera también cuando Jesús predicaba el Evangelio hacía que puedan reconocer el Evangelio, entender el Evangelio y seguir a Jesús. 그 예수님이요 성령의 사역을 같이 하신 거예요. Entonces Jesucristo juntamente con el Espíritu Santo hacían la obra. 그리고 예수님 이제 죽으셨잖아요. Pero después murió Jesús. 그 보혜사 진짜 보혜사 성령 보내겠다고 그랬잖아요. 다른 보혜사. Y después es por eso que Jesús dice, le enviaré el Consolador. 그 성령 하나님이 오순절 사도행전 2장에 보면
성령 하나님 오셨어요. ¿Y cuándo es que viene el Consolador? Cuando vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, desciende el Espíritu Santo. 누구에게 오셨느냐면은 그리스도의 제자들에게 오신 거예요. ¿Y hacia quién llega el Espíritu Santo? Llega hacia los discípulos de Cristo. 왜 그리스도의 제자에게 오셨느냐? ¿Por qué llega a los discípulos de Cristo? 그리스도의 말씀을 가졌으니까. Porque ellos tenían las palabras de Cristo. 그래서 그리스도에게 오신 거예요. Y es por eso que llegan, el Espíritu Santo llega a los discípulos de Cristo. 그래서 주의 제자들이요 성령을 받았잖아요. Y es por eso que los discípulos reciben el Espíritu Santo. 성령을 받았기 때문에 성령께서는 그리스도의 말씀을 가지고서 가르치시고 또 치유하시고 역사하신 거예요. Y como el Espíritu Santo llegó a aquellos que tenían la palabra de Cristo, el Espíritu Santo mediante ellos empezó a levantar obras también. 그렇기 때문에 여러분과 제가 그리스도의 말씀을 붙잡고 가야 성령 인도가 되는 거예요. Entonces, de esa manera, tanto ustedes como yo tenemos que aferrarnos a la palabra de Cristo, recibir la guía del Espíritu Santo y avanzar. 성경에는 66권 전체가 그리스도의 말씀이에요. Los 66 libros de la Biblia habla acerca de la palabra de Cristo. 그 그리스도의 말씀을 우리가 잘 마음에 각인을 시켜야 돼요. Y esa palabra de Cristo tenemos que enraizarlo bien en nuestros corazones. 우리의 영혼 속에 깊이 뿌리 내려야 돼요. Tiene que entrar profundamente en nuestros corazones. 우리의 삶 속에 늘 시인하고 고백할 정도로 체질돼요, 체질. Tiene que llegar a ser nuestra naturaleza en la cual nosotros podamos siempre confesar a Cristo. 그래야지만 우리가 성령 인도를 받을 수가 있는 Y 거예요. de esa manera nosotros podemos recibir la guía del Espíritu Santo. 여러분들 우리가 왜 이 세대에서 성령 인도를 받아야 됩니까? ¿Y por qué nosotros tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo en este mundo, en esta tierra? 세상이 너무나 악하기 때문에 그래요. Porque el mundo está muy corrompido, es muy malvado. 여러분들 어린아이를 이 밤에 혼자 가게 할 수 있습니까? Y ahora un niño pequeño puede salir ahora de noche y caminar solo, a solas. 어린 자녀들을 혼자 바깥에 내놓을 수 없는 거잖아요. No podemos dejar que salgan nuestros niños a solas este tiempo, hasta ahora. 그거는 위험한 사람들이 너무나 많기 때문에 그러는 거잖아요. ¿Por qué? Porque hay mucha gente peligrosa. 하나님도요, 구원받은 하나님 백성들이 이 땅에서 혼자 살 수 없기 때문에 성령께서 우리 마음속에 있게 하신 거예요. De la misma manera, porque nosotros como hijos de Dios no podemos vivir a solas en este mundo, Dios envía al Espíritu Santo para que esté con nosotros. 만일에 예수님이 공생의 사역 다 하시고서 성령께서 안 오셨다. Digamos que Jesucristo hizo su ministerio terrenal aquí, pero no llega el Espíritu Santo, no llegó. 그러면 예수 믿는 사람들이요, 굉장히 지옥 같은 삶을 살아야 되는 거예요. Entonces de esa manera todas las personas que hubieran creído en Jesús hubieran vivido como si estuvieran viviendo en un infierno. 그 예수님께서는 지옥 같은 삶을 살면 안 되기 때문에 성령을 보내주신 거예요. Pero para que el Hijo de Dios, la hija de Dios, no viva en un infierno, es que viva el Espíritu Santo en nuestra vida. 그 성령님을 보내주셔서 여러분들에게 참된 기쁨 주시고. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros hace que nuestro gozo sea completo, cumplido. 이 땅에 하나님 자녀로서 비전 누리게 하시고. Nos da una visión para poder gozar de esa visión en esta tierra. 제자의 삶을 가게 해주시고. Y que podamos vivir la vida de un evangelista. 이 땅에서 하나님 나라를 이렇게 확장시킬 수 있는 일을 맡겨주시고. Y nos da la obra de poder expandir el reino de Dios en esta tierra. 평생 살면서 행복하게 살다가 Y para que vivamos felices durante todas nuestras vidas. 이 땅에서 영원한 하나님 나라를 바라보며 꿈을 꾸고. Para que podamos siempre vivir puestos nuestros ojos en Jesús y soñar. 그렇게 아주 멋지게 살라고 성령을 우리에게 보내주신 De 거예요. esa manera, para vivir elegantemente en esta tierra, es que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. 그래서 성령 하나님께서는 우리가 잘못할 때 훈계하신다 그랬어요. 훈계. 책망. Y cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo es como que nos regaña. Salmos 32:8. 자, 이 성령 인도를 잘 받으려면은 우리가 기도 잘 해야 됩니다. Y nosotros tenemos que vivir de esa manera y también orar correctamente. 여러분들 이 기도를 하게 되면은 우리가 이 성령 인도를 받는 데 있어서 더 정확하게 갈 수 있어요. Entonces, si nosotros podemos llegar a hacer la oración, podemos también ver las obras del Espíritu Santo. 우리가 여러분들 이게 참 진짜 그리스도의 제자가 맞다. 그러면 기도가 돼요. Entonces, si yo estoy aquí y yo pienso que yo soy realmente un discípulo de Cristo, entonces yo tengo que empezar la oración correctamente. 여러분들 예수님이 기도를 엄청나게 많이 하셨어요. Porque Jesucristo hizo la oración bastante, hizo mucha oración. 그렇게 바쁘신데 아침 일찍 일어나서 산에 가서 기도하셨어요. Y así, de tan ocupado que él estaba, por las mañanas se levantaba y iba a la montaña a orar.
제자들은요 모델을 본 거예요. 기도의 모델. ¿Por qué? Porque él tenía que ser el modelo para sus discípulos, el modelo de 예수님이 oración. 기도하시는 것을 모델로 본 거예요. Todo lo que hacía Jesús, ellos tenían que ver a Jesús como un modelo. 그래서 예수님의 제자들도요 탐나는 대로 기도하셨어요. Y es por eso que los discípulos de Jesús pudieron copiar o ver eso de Jesús, la oración. 모이면 기도하고 전도하고 아주 말씀과 떡을 떼면서 이렇게 기도했다는 거죠. Ellos se reunían, oraban, donde sea que iban al campo, oraban. 이렇게 여러분들 지금 신앙생활 하시면서 기도가 잘 되시는 분들은 여러분 진짜 축복이에요. Ustedes que ahora están aquí como discípulos, si realmente tienen la oración en su vida, entonces ustedes lo están haciendo muy bien. 그리고 여러분들도 우리가 이 용서에 대한 확신 가지고 있어요. 용서에 대한. Y también nosotros tenemos que tener la convicción del perdón de nuestros pecados. 여러분과 제가 용서받았어요. Ustedes y yo hemos recibido el perdón. 하나님 영원한 지옥 자식 돼야 되는 우리인데 용서받았어요. Nosotros que debíamos ir hacia el infierno y haber sufrido eternamente, hemos recibido el perdón de parte de Dios. 그렇기 때문에 여러분들도 앞으로 이 제사장의 사역을 하셔야 돼요. Entonces ustedes más adelante también tienen que vivir y hacer la obra, su ministerio como sacerdotes. 복음 가지고 용서하는 사역을 하셔야 돼요. Tienen que ustedes tener el evangelio y hacer la obra del perdón de los pecados. 수많은 사람들이 죄의 세력에 붙들려 있는데 그 사람들이 복음 전에서 자유케 해야 돼요. ¿Por qué? Porque esas personas que han estado separadas de Dios tienen que llegar al arrepentimiento mediante el evangelio. Ustedes tienen que hacer esa obra. 그리고요, 여러분들 사람 미워하는 상처 있으면 그거 다 용서해야 돼요. Y cualquier persona que les ha odiado o les está odiando a ustedes tienen que también llegar a perdonar a ellos. 부모님 미워하는 그 상처. De repente tenía una herida de que odio a mis padres. 여러분 주변에 누군가를 미워하는 그런 상처. O de repente una herida de alguien que vive cerca de mí, recibió una herida porque esa persona me odia. 자기 자신의 그 나쁜 점들을 사랑하지 못하는 상처. O de repente las mismas heridas que yo me he creado por las cosas malas que yo he hecho. 그런 거 다 용서해야 돼요. Todos tenemos que llegar a un perdón, al perdón. 예수님이 십자가에서 우리의 모든 죄를 다 용서하신 ¿Por 것처럼 qué? Porque Jesucristo en la cruz, Él ha perdonado todos nuestros pecados. 다 용서해야 돼요. Tenemos que perdonar. 그리고 여러분들 절대 잊지 말아야 될 것은 하나님의 자녀된 사실입니다. Y ustedes, hay algo que nunca deben olvidarse, el hecho de que ustedes son hijos e hijas de Dios. 우리가 이 제자의 사역을 하다 보면은 많은 역사도 일어나요. Mientras que estamos haciendo nuestra obra como discípulos, van a levantarse muchas obras también en el futuro. 아니 복음을 전했더니 사람이 그냥 확 회복이 되고 Porque predicamos el Evangelio y esta persona empieza a recibir la restauración en su vida. 귀신 들렸던 사람이 막 귀신이 떠나가고 Y las personas que estaban siendo afligidos por los demonios van a huir. 그 역사에 우리가 취해 있으면 안 돼요. 젖어 있으면 안 돼요. Entonces nosotros no podemos estar como aturdidos por estas obras que se van a levantar en el futuro. 일어나는 역사에 우리가 거기에 빠져 있으면 안 돼요. Entonces, mediante las obras que se levantan, nosotros no podemos estar perdidos en esas obras que se van a levantar más adelante. 많은 사람들이 하나님의 일을 해놓고 왜 하나님께 버림을 당했느냐? 다시 왜 하나님의 사람들이 하나님의 일을 많이 해놓고 왜 사람들이 이렇게 실패했느냐? Pero aunque Dios está levantando tantas obras, ¿por qué es que hay tantas personas que están fracasando el día de hoy? 그런 목표를 잘못 잡았어요. Significa que no han visto bien correctamente el propósito. 일어나는 역사를 너무 목표로 잡은 거예요. Porque se están levantando para poder sujetarse al propósito de las obras que se van a levantar. 70인 전도자 세상에 전도하러 파송했잖아요, 예수님이. El ejemplo es cuando Jesús envía a los 70 misioneros al campo. 그 70인 전도자가 현장에 엄청난 일들이 일어났어요. Cuando regresan, ellos ven que se habían levantado muchas obras en el campo. 사람에게 붙어 역사는 귀신이 막 떠나가고 Se han retirado todos los demonios, han huido todos los demonios. 병든 자들이 막 치유받고 Se han levantado todos los enfermos. 그런 일들이요 제자들이 막 봤어요. Entonces los 70 empezaron a ver estas obras que se levantaron en el 그 campo. 제자들이 충격을 받았어요. Y recibieron como un impacto. 흥분했어요. Un impacto. 예수님이 능력들이 너무 나타났어요. 너무 좋아요. Oh Señor, se han levantado tantas obras en tu nombre, se han levantado tantas obras en el campo. 그때 예수님이 그거 보고 기뻐하지 말아라. Y ahí Jesús le dice, ustedes no estén felices por esas cosas. 너네 신분이 하나님 자녀된 것을 기뻐해라. Sean felices por el hecho de que ustedes son hijos e hijas de Dios. 너희들의 이름이 하나님의 생명책에 기록되어 있는 것을 기뻐해라. Gócense del hecho de que sus nombres están escritos en el libro de la vida.
여러분들 우리가 이 교회를 섬기고 많은 사람들을 교제하잖아요. Estamos dentro de la iglesia sirviendo y tenemos mucha relación con muchas personas. 여기도 하나님 자녀, 여기도 하나님 자녀. Aquí está un hijo de Dios, acá está otro hijo de 너도 Dios. 나도 하나님 자녀. Ustedes son hijos, yo también soy hijo. 존중해야 돼. 사랑. Tenemos que amarnos. 여기서 여러분들 아이 보기 싫어 그러면 안 돼요. Digamos que hay una persona acá y yo digo, no quiero ver a esta persona. Eso no puedo. 아 나는 쟤하고 상종 안 해. 아 저리가. No quiero ver a esta persona, por favor, váyase para allá, váyase para allá. 여러분 천국 가서도 상종 안 할 겁니까? Y cuando vayan al cielo así van a estar también. 천국 가면 만날 사람이 Porque van a encontrarse nuevamente en el cielo también. 그러니까 그런 하나님의 자녀는 그거 다 흑암 역사야. 그거 다 무너뜨려야 돼. Entonces todo eso son obras de la oscuridad, por eso tiene que quebrantar eso y amarse. 하나님의 자녀는요, 하나님 힘을 주셨다 했죠. 힘. Entonces el Hijo de Dios, Dios nos da fuerza. 그 하나님의 자녀는 권세를 가지고 있는 거예요. Y el Hijo de Dios también tiene autoridad. 그 하나님 자녀의 권세가 뭐냐? Entonces, ¿cuál es esta autoridad que tenemos como Hijo de Dios? 그 하나님께로부터 오는 힘을 서로 이렇게 공급하고 누리는 거예요. Es gozar del hecho de que Dios nos da esa identidad y amarnos también mutuamente. 그래서 여러분들이 임마누엘 전도 방법 5가지 확신 가져야 돼요. Entonces ustedes tienen que tener el método de evangelismo Emmanuel y también estas 5 convicciones. 문제 사건 많이 와도 괜찮아요. Aunque vengan problemas o eventos, está bien. 이미 승리한 법적인 자녀들이에요. Porque ya soy un hijo de Dios más que vencedor. 그리스도의 말씀을 가지고 주님 오신 날까지 인도받는 겁니다. Tener la palabra de Cristo hasta el día que Jesucristo 그리스도의 venga, 말씀을 가르침 받으며 tener la guía del Espíritu Santo 그리고 날마다 가지고 기도하는 거예요. y todos los días orar. 예수님이 십자가에서 여러분을 모든 죄를 용서하신 것 같이 우리도 모든 사람들 용서해서 화평을 이루고 Porque Jesucristo en la cruz ha perdonado todos nuestros pecados, de esa manera también nosotros tenemos que perdonar también los pecados que cometen hacia nosotros y lo que hemos cometido. 이 땅에서 살면서 하늘의 그 신분을 최고의 가치로 여기고 Y tenemos que tener en esta tierra la mejor identidad, la identidad que somos hijos e hija de Dios. 이 복잡한 세상을 살면서 이 땅에서 하나님의 자녀된 축복을 최고로 누리고 Hay tanta gente que está siendo afligida en el mundo, pero yo he recibido la identidad como hijo e hija de Dios y gozar de esto. 그렇게 해서 여러분들 임마누엘 전도 방법을 통해서 여러분들이 살고 있는 모든 지역을 바꾸시기를 바랍니다. Entonces de esta manera yo deseo que ustedes tengan el método de evangelismo Emmanuel y puedan ustedes conquistar todos los campos de la 이 tierra. 그리스도의 복음을 통해서 정복하고 다서시기를 원합니다. Deseo que mediante el evangelio de Jesucristo ustedes puedan conquistar a todos los campos donde puedan ir. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 보아처럼 버려두지 아니하시고 우리에게 성령을 보내주셔서 감사합니다. Gracias por darnos salvación y por enviar al Espíritu Santo en nuestras vidas. 이 땅에 살면서 성령의 인도를 받는 가운데 승리하시도록 축복하옵소서. Que podamos tener la bendición de poder tener la victoria mediante la guía del Espíritu Santo. 그리스도의 말씀을 절대 놓치지 않고 그 말씀을 따라갈 수 있도록 축복하옵소서. Que nunca nos soltemos de la palabra de Cristo y que podamos siempre aferrarnos a la palabra y seguir la palabra de Cristo. 우리의 마음에 허락하시고 우리의 삶에 허락하신 그리스도의 말씀이 최고의 가치가 되게 하옵소서. Que en nuestra vida y en nuestro ser, que la palabra de Cristo tenga el mayor valor para nosotros. 이 땅에 그리스도의 그 참된 이름을 드러내어서 하나님의 영광을 나타낼 수 있도록 축복하옵소서. Y bendición para poder levantar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. 예수 그리스도의 이름으로 En el 기도드립니다. nombre de Jesucristo oramos. 아멘. Amén. Exacto.